Dios vivo, damos gracias para dar la salvación a cada nosotros. 하나님 아버지, 저희를 각자 구원해 주셔서 감사합니다. Hoy reunimos aquí delante de sus ojos para que sean enseñados con su palabra y gracia. 또 오늘 이 자리에 주님의 말씀으로 주님의 은혜를 깨달을 수 있도록 기도합니다. Guarda los que no están aquí para que caminamos juntos con igual gracia de usted. 함께하지 못하는 형제 자매님들과도 함께해 주셔서 같은 은혜로 함께 이 길을 걸을 수 있도록 기도합니다. Hoy ayúdanos para que miraremos las maravillas de tus palabras. 그리고 오늘 저희와 함께해 주셔서 주님의 그 영광스러운 말씀을 또 알아갈 수 있도록 기도합니다. Y que tu palabra sea de fuerza a nuestras vidas. 그리고 주님의 말씀이 저희의 삶에 힘이 될 수 있도록 기도합니다. Y por favor obra delante de nosotros en todos los planes de la iglesia. 그리고 주님께서 행하고 싶어 하시는 모든 그 교회 계획 가운데서 또 저희와 함께 해주세요. Queremos salvar algunos almas perdidos a través de próximos seminarios. 다음에 있을 그 모든 집회를 통해서 또 많은 영혼들이 구원받게 기도합니다. Solamente confiamos en sus manos. 모든 것 오직 주님의 손길에 의지합니다. Oramos juntos en el nombre del Señor Jesucristo. 모든 것 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 아멘. 자, 누가복음 San Lucas 14장 14 누가복음 14장 1절에서 3절 San Lucas 14 versículo 1 al 3 1절에서 3절 같이 찾아서 읽어보겠습니다. 1 al 3 vamos a buscarlo y leerlo juntos. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. 안식일에 Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? 그 뒤에 34절 35절 Luego atrás, versículos 34 y 35. 34절 35절 34 y 35. 자, 또 같이 읽어보겠습니다. Leemos juntos. 소금은 Buena 좋은 es la 것이나 sal, mas 소금도 si la 만일 sal 그 se 맛을 hiciera insípida, 잃었으면 ¿con 무엇으로 qué se 짜게 하려 sazonará? 땅에도 Ni 그러므로 para la tierra ni 쓸데없어 para el muladar es 내버리느니라. útil. 들을 귀가 La 있는 arrojan 자는 들을지어다. afuera, el que tiene oídos para oír, oiga. 요즘 뉴스에 계속 이상한 뉴스들이 들리고 있습니다. Se están escuchando muchas noticias no buenas últimamente. 항상 있어왔지만 요즘에는 더 그런 뉴스들이 더 색다르게 들립니다. Son noticias que en realidad lo hemos escuchado varias veces siempre, pero como que últimamente son más fuertes. 특히 플로리다에서는 엄청나게 몇십만 명이 지금 대피 중입니다. Ahora muchísima gente en Florida se está evacuando. 멕시코에서도 큰 지진이 En 일어났습니다. México ocurrió un gran terremoto. 아마 그런 일이 계속 일어날 거예요. Lo más probable es que se sigan ocurriendo esas cosas. 우리는 이걸 보면서 이게 주님이 보여주시는 큰 하나의 재앙의 그림자입니다. 저런 게. Esto es una imagen de esa gran tribulación que la gente va a pasar luego. 정말 자연의 재앙 앞에 인간은 정말 미약합니다. 아무것도 아닙니다. Ante los desastres naturales de la naturaleza, uno se da cuenta cuán débil es uno ante eso. 그 플로리다에 얼마나 많은 좋은 집들 지어놨습니까? En 근데 Florida, 그거 주님이 물어보시면 아무것도 아닌 거예요, 사실. En realidad hay muchas casas que valen millones de dólares, pero sin embargo, una vez que el Señor sopla eso y lo arrasa todo, no tienen valor. 우리가 그런 걸 보면서 정말 마음에 겸손해야 됩니다. Viendo eso, en realidad, ante Dios siempre tenemos que ser humildes. 그리고 정말 제일 중요한 게 뭐냐? 내가 정말 하나님이 심판할 때 내가
올라갈 준비가 되어 있느냐 안 되냐 이겁니다. Y lo importante es que viendo esas señales siempre examinar uno si de verdad uno está seguro de su salvación para poder ir al cielo cuando el Señor venga. 주님은 기록하신 대로 세상을 완전히 심판하십니다. Porque tal como Dios escribió en la Biblia, así Dios va a juzgar al mundo. 제일 중요한 게 내가 정말 주님 나라에 들어갈 수 있을까? Acá lo importante es si yo de verdad puedo entrar al reino de Dios o no. 그게 인생에서 제일 중요한 문제입니다. Eso es lo más importante en la vida de todas las 그래서 우리가 personas. 세미나를 할 때 기회를 어떻게든 시간을 내서 들어보셔가지고 이 문제를 확실하게 해놔야 됩니다. Por eso cada vez que tengamos seminario les pido que aprovechen esos tiempos para volver a examinar la fe de uno. 우리가 초라해 보일지라도 여기에 진리가 있기 때문에 주님이 함께 일하십니다. Que por fuera quizás nos veamos débiles, pero porque está la verdadera palabra aquí, Dios trabaja con la palabra. 그 옛날에 제자들이 어부였습니다. 너무 초라해 보였습니다. 근데 그들 속에 주님이 계신 거였어요. Los discípulos antes eran pescadores, por fuera parecen ser muy débiles, pero sin embargo el Señor estaba con ellos y había fuerza ahí. 그래서 오늘부터 내일부터 이제 또 가정 집회가 시작되는데 어쨌든 거기 주님 반드시 오십니다. 그래서 약간 믿음 희미한 분은 꼭 참석해서 확정하시기 바랍니다. Entre hoy y mañana va a haber seminarios en 2 lugares diferentes. Les pido que todos los hermanos que de verdad no estén seguros de la fe de uno, que puedan asistir a esos seminarios y puedan volver a examinar la fe de uno. 아멘. 자, 오늘 누가복음 14장에 이 한 주님이 직접 말씀하신 원칙 3가지를 말씀드리겠습니다. En este capítulo 14, aquí Jesucristo menciona 3 reglas importantes. 자, 신앙에도 원칙이라는 게 있습니다. En la vida cristiana también hay reglas. 그러니까 주님이 신앙생활 때 기본적으로 가져야 될 가장 기본적인 태도, 바탕, 그걸 여기서 여러 가지를 말씀했습니다. 직접. Aquí en este mismo capítulo Jesucristo directamente lo habla con sus palabras acerca de cuáles las bases fundamentales más importantes de la vida cristiana. 자, 여기 정리 1절에서 6절까지는 사람이 영혼이 제일 중요하다 그 얘기를 했습니다. Del versículo 1 al 6 menciona de la importancia del espíritu que tiene el hombre. 그리고 뒤에 15절에서 24절까지 읽어보시면 여기에서 정말 한 주님의 일이 영혼에 관련된 일이 가장 우선돼야 된다. 그걸 또 같이 말씀했습니다. Y del 15 al 24 habla de la importancia del trabajo de Dios que es salvar almas. 그리고 또 하나 중요한 원칙이 있는데 그게 7절에서 14절까지 이 겸손입니다. Y luego del versículo 7 al 14 menciona acerca de la importancia de la humildad. 15절이 24절. Perdón, del 15 al 24. 자, 그리고 나서 뒤에 주님 앞에 신앙생활 할 때 제일 필요한 게 뭐냐? 강권이라고 있습니다. 강권. También importante es la persistencia en la vida cristiana. 그래서 신앙은 적극적으로 해야 된다는 겁니다. Por eso uno debe ser activo en llevar la vida cristiana. 그렇게 하는 속에 사람은 주님 앞에 소금처럼 녹게 된다는 겁니다. Y si uno lleva la vida cristiana con esas 3 reglas llevando a cabo, entonces uno va a tener la función de la sal. 그 소금이 녹아야 무슨 일이 생기듯이 적극적으로 희생하는 속에 무엇인가 생긴다는 걸 Que cuando la sal se derrite a sí mismo, se sacrifica a sí mismo, entonces eso es ayuda a otras personas. Lo mismo cuando la vida del cristiano es sacrificado para salvar a otras, ahí es cuando Dios trabaja y hace su 첫 función. 번째 주님이 얘기한 중요한 원칙, 제일 중요한 게 사람의 영혼이다 그겁니다. Aquí el primer tema importante que menciona acerca de la importancia del espíritu. 그럼 두 번째 기본 신앙의 바탕은 겸손이 돼야 된다. Y también que la base de toda vida cristiana debe ser la humildad. 그다음에 신앙은 열정적이고 적극적으로 해야 된다. Y tercero, que la vida cristiana debe ser uno hacerlo activamente y persistentemente. 이 세 가지 원칙을 누가복음 14장에서 한번 보겠습니다. Acerca de estos 3 puntos vamos a verlo en este capítulo 14 de San 자, Lucas. 사람이 중요하다는 걸 여기 먼저 말씀드리겠습니다. Aquí primero habla de la importancia del hombre, del espíritu. 3절. Versículo 3. 예수께서 대답하여 율법사들과 바리새인들에게 일러 가라사대 안식일에 병 고쳐 주는 것이 합당하냐 아니하냐. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? 자, 사람들이 안식일을 지키는 것도 중요하게 생각했습니다. 그거하고 사람을 병을 고쳐서 살리는 거하고 무엇이 중요하냐 물어본 겁니다. Aquí Jesús está preguntando, porque la gente tomaba importante también el guardar el día de reposo, pero también dice, si es importante, ¿cuál de los dos es importante? ¿Sanar la vida de una persona o de guardar el día de reposo? 뭐가 중요합니까? ¿Qué es más importante? 그 사람 고쳐서 살리는 게 중요하잖아요. El sanar y salvar a una persona es más 근데 이 importante. 바리새인들은 그렇게 생각을 안 한 거예요. Pero los fariseos no lo tomaban así. 4절. Versículo 4. 저희가 잠잠하거늘 Mas ellos callaron.
야, 이거 뭔가 잘못 생각하고 있다. 딱 찔린 겁니다. Les tocó el corazón, la conciencia, diciendo algo estamos mal nosotros. 그래서 예수님이 직접 그냥 고쳤습니다. Y el Señor en ese mismo día le sanó a esta persona. 예수께서 그 사람을 데려다가 고쳐 보내시고 Y él tomándole le sanó y le despidió. 저희에게 이르시되 너희 중에 누가 그 아들이나 소나 우물에 빠졌으면 안식일이라도 곧 끌어내지 않겠느냐. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en el día de 이 reposo? 우물에 빠졌으면 놔두면 죽는 거 아니냐. Si uno lo deja a ese buey o al hijo ahí en ese pozo, va a morir si uno lo deja ahí. 그 속을 빠져도 건져내지 않느냐. Aquí dice, si se cae el buey de uno, aún en el día de reposo, uno lo va a sacar uno de 하물며 ahí. 너희 아들이 빠지면 어떻게 되겠느냐. Pero dice, y no lo sacará inmediatamente si llega a ser el hijo de esa 그걸 뭐 persona. 시간 없다고 안 하겠느냐. Uno dice, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en el día de reposo. 이건 살고 죽느냐면 곧 끌어내지 않겠냐. 곧. Se trata de vida o muerte, por eso rápidamente uno va a actuar y lo va a salvar. 이 모든 문제보다 중요한 거 아니냐. Que ese es el punto más importante de la vida. 주님 뭘 얘기했습니까? ¿Y qué dijo el Señor? 사람이 살고 죽는 이 문제가 제일 중요한 거 아니냐. Que vale mucho el hombre porque se trata del vivir o el morir. 근데 유대인들은 그렇게 생각을 못한 거예요. Pero los judíos no tomaban importante eso. 주님은 당시에 사람을 돌아다니면서 찾아서 구원시켰습니다. El Señor Jesucristo viviendo en este mundo anduvo de un lugar a otro salvando almas. 근데 유대인들이 신경도 안 쓰는 사람들이었습니다. Eran gente que los judíos no tenían interés en salvar a esas personas. 자, 요한복음 4장에 사마리아 여인이 있었습니다. San 아무도 Juan- 상종을 안 하던 여인이었어요. San Juan 4 habla de una mujer samaritana y la gente no tenía interés en ella. 근데 주님이 그 사람을 찾아가서 기었고 Pero Jesucristo fue a visitarla y se encontró 구원시켜야 되기 때문에요. porque la tenía que salvar. 요한복음 8장에 간음하다가 현장에서 여인이 한 명 잡혔습니다. En San Juan 8 también menciona de la mujer adúltera que fue atrapada en el mismo acto del adulterio. 사람들은 다 죽이려고 그랬습니다. La gente quería apedrearla, 근데 주님은 살려냈어요. pero el Señor la salvó. 왜 사는 게 중요한 겁니다. ¿Por qué? Porque el salvar es primero. 자, 우리도 구원 받았습니다. Nosotros también fuimos salvos, 더러운 죄인이었습니다. éramos pecadores bien sucios, 주님이 우리를 구원해 준 거예요. pero el Señor nos salvó. 그래서 첫 번째 여기서 주님이 얘기하고 싶은 것은 사람이 살고 죽는 것, 이 영혼의 문제입니다. 영혼이 제일 중요하다는 걸 말씀한 Por eso 겁니다. aquí en estos primeros versículos Jesús habla de la importancia del hombre y del hombre lo más importante es que se salve ese espíritu. 자, 우리가 평생 보고 있는 게 해입니다. 오늘 떴습니다. 저거 근데 사라져요, 분명히. Nosotros todos los días a la mañana vemos el sol, pero este sol también un día va a desaparecer. 자, 요한계시록 21장에 가면 바다도 사라진다 그랬습니다. También el mar también va a decir que desaparece en el libro Apocalipsis. 근데 총알이 날아오건 핵폭탄이 터지건 안 없어지는 게 있습니다. Pero aunque sea uno baleado o que caiga una bomba atómica, hay algo que nunca va a desaparecer. 뭡니까? ¿Qué es? 우리 이 세상에 있는 것 중에 그게 사람의 영혼입니다. El espíritu del hombre nunca va a desaparecer. 그래서 주님이 이 세상을 봤을 때 그 영혼이 제일 중요한 거예요. Por eso ante los ojos de Dios el espíritu de las personas es lo más valioso de este mundo. 그 주님이 이 세상에 내려오셨습니다. El Señor vino a este mundo. 뭐 정치나 경제 해결하려고 오신 게 아닙니다. No vino a resolver una situación económica o política. 사람들 배불리려고 오신 게 아닙니다. Tampoco vino a saciar a la gente. 영혼이 있기 때문에 오신 거예요. Vino porque había espíritu dentro de las personas. 오셔서 한 일은 다 영혼에 관계된 Y 일입니다. todo lo que Él ha hecho está relacionado con el espíritu. 그럼 지금 사람들 중에서 제일 중요한 사람들이 어떤 사람들이겠어요? Entonces, en este mundo, ¿quiénes son las personas más importantes? 영혼에 관계된 일을 하는 사람이 제일 지혜로운 Las 사람입니다. personas más sabias de este mundo son las personas que trabajan con lo relacionado al espíritu. 거기에 시간과 물질을 쓰는 사람이 그 사람이 지혜인 거예요. La gente que invierte el tiempo y lo material para salvar a los espíritus. 자, 성경에 지식이 많아도 유대인처럼 그걸 모를 수 있습니다. Hay mucha gente que puede tener sabiduría de la Biblia como los fariseos, pero no conocen la importancia del espíritu. 자, 성경에서 악인이라는 게 많이 나옵니다. 악인. En la Biblia menciona mucho la palabra impío. 악인이 뭡니까? ¿Qué es el impío? 사람의 영혼보다 다른 걸 더 중요시하게 여긴다. 그런 alguien 사람을 악인이라고 Que 했습니다. toma mayor importancia a otras cosas que el alma y el espíritu de la persona. Esa persona se lo llama impío. 사람보다 더 중요한 게 있다. 그 사람 악인이에요. La persona que dice algo más importante que el humano, esa persona es impía entonces. 자, 이 고대 시대에 이스라엘이 아주 부강한 때가 있었습니다. En la época de antes hubo un tiempo, una época de prosperidad en Israel. 사람들이 잘 사니까 영적으로 너무 무지해졌습니다. Y como la gente vivía bien, espiritualmente, sin embargo, eran muy pobres. 아모스 시대입니다. Era en la época de Amós. 그래서 하나님이 아모스를 통해서 너희들이 정말 악인이 되었다 그렇게 얘기를 합니다. Y Dios, por medio de el profeta Amós, le dice al pueblo de Israel que ellos se hicieron impíos. 왜 그랬을까? ¿Por qué? 한번 봅시다. 아모스 Vamos a buscar el libro de Amós.
구약 아모스. 빨리 못 찾으시면 아모스가 서운해하십니다. Si no lo buscan rápido, va a estar muy triste. Vamos. 요나스 앞에 있습니다. Está antes de Jonás. 아모스 1장 Amós capítulo 1, 13절. versículo 13. 네. 구약 성경 아모스, 다니엘, 호세아, 요엘, 아모스 이렇게 되어 있습니다. Está Daniel, Oseas, Joel y Amós. 1장 13절. Capítulo 1, versículo 13. 찾기 어렵죠. ¿Difícil de buscarlo? 다니엘, 호세아, 요엘, 아모스. Está en el Antiguo Testamento. Daniel, Oseas, Joel y viene Amós. 다 찾으셨나요? Amós 1:13, ¿lo encontraron? 네. 우리 나중에 천국 가면 아모스 만납니다. Cuando vayamos al cielo vamos a también ver a Amós. 자, 아모스 1장 13절. Amós capítulo 1, versículo 13. 여호와께서 가라사대 암몬 자손의 서너 가지 죄로 인하여 내가 그들을 돌이키지 아니하리니. Así ha dicho Jehová por 3 pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo. 이는 저희가 자기 지경을 넓히고자 길르앗의 아이 벤 여인의 배를 갈랐음이니라. Porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. 이 보세요. 자기 지경 땅을 넓히려고 그 아이 벤 여자의 배를 갈라서 죽였습니다. ¿Qué hicieron? Para ensanchar sus tierras, ¿qué hicieron? Abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. 이게 진짜 악입니다. Esto es ser impío. 자, 2장 6절. Capítulo 2, versículo 6. 여호와께서 가라사대 이스라엘의 서너 가지 죄로 인하여 내가 그들을 돌이키지 아니하리니. Así ha dicho Jehová por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo. 이는 저희가 은을 받고 의인을 팔며. Porque vendieron por dinero al justo. 자, 어떤 사람이 가난했던 것 같습니다. 그래서 돈, 은 몇 푼 받고 그 의인을 팔아버렸습니다. Parece que 이심매매한 거예요. alguien era pobre, entonces ¿qué hizo? Había un justo y vendió a ese justo por dinero. 지금도 그럽니까 안 그럽니까? Hoy en día también ocurre eso, ¿o no? 돈 몇 푼에 사람 죽이잖아요. Que hace que por dinero hacen que maten a tal persona. 인신매 가지고 성적으로 팔아버리고. O que venden a mujeres para utilizarlo al acto sexual y con eso ganan dinero. 그러니까 이 죄를 하나님이 결코 잊지 않겠다고 했습니다. Y así dijo, aquí dijo que él no iba a olvidarse de este pecado. 그러니까 지금 이런 일을 하고 있는 사람은 죽고 나서 하나님 앞에 엄청난 심판을 받게 될 겁니다. La gente que esté haciendo este tipo de pecados hoy en día también, el día que mueran de verdad va a ser un gran juicio para ellos. 7절. Versículo 7. 가난한 자의 머리에 있는 티끌을 탐내며 겸손한 자의 길을 굳게 하며. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. 부자가 한 젊은 여인에게 다녀서 나의 거룩한 이름을 더럽히며. Y el hijo de su padre se llegan a la misma joven profanando mi santo 이 nombre. 돈이 있다고 젊은 여자를 샀습니다. 돈으로. Teniendo dinero, ¿qué hacen? Compran a la mujer. 그리고 쾌락의 도구로 쓴 거예요. Y la utilizan como un instrumento para los deseos del hombre. 이것도 큰 죄악이라고 그랬습니다. Esto es un gran pecado también. 지금도 그러죠? Hoy en día ocurre lo mismo. 돈 가지고 젊은 여자 사죠. Con dinero uno gana a las mujeres jóvenes, ¿o no? 이 사람들이 사람에 대해서 뭐라고 생각합니까? 그냥 돈으로 가치를 따지는 거예요, 사람. Entonces, ¿cómo considera estos hombres a estas mujeres? Lo toman como si fueran un instrumento y no como un ser humano. 야, 돈 줄게. 내가 너 사뜨겠다. Y le dice, te doy dinero y te compro. 사람을 돈으로 매기는 겁니다. Así es como valoran a la persona y lo compran con dinero. 이게 타락이고 이게 악인 거예요. Esto es ser corrupto, esto es ser impío. 지금은 동물을 사람보다 더 귀하게 여기는 사람들이 늘어나고 있습니다. Hoy en día más gente están valorando más al animal que al ser humano. 어떤 사람은 개에게 돈을 줬는데 100만 불을 줬대요. Dice que una persona le dio $1,000,000 a su perro. 얼마요? ¿Cuánto? 100만 불. 1,000,000. 응. Sí, ¿no?
왜 그렇게 생각하냐? 인간이나 동물이나 다 진화된 거다. 이렇게 생각하기 때문에 그렇게 합니다. ¿Por qué pueden actuar de esa manera esas personas? Porque piensan que el ser humano vale igual que un perro, por eso al perro lo toma como ser humano y le da todo eso. 동물 보호체들이 있습니다. Hay una organización que protegen a los animales. 뭔가 좋은 얘기 하는 것 같지만 완전히 타락된 거예요. Parece que hablan buenas palabras, pero sin embargo todas las palabras son corruptas. 뭐라 그러냐? 개나 qué? 돼지나 사람이나 다 같은 동물이다. Porque 그렇게 얘기합니다. dice el puerco, el animal, todos los animales, perros, gatos, son todos como seres humanos. 맞습니까? ¿Es correcto? 자, 여러분이 물어볼게요. Les hago una pregunta. 개 100만 마리가 있습니다. Hay 1.000.000 de perros. 근데 정말 가난하고 못난 사람 한 사람이 있어요. Y del otro lado hay una persona muy miserable y muy pobre. 누가 더 귀합니까? ¿Cuál de los es más valioso? 개 100만 마리? 1.000.000 de perros. 여러분의 집 사랑하는 개가 있습니다. Ustedes tienen un perro que aman en su casa. 저 바깥에 거지같이 사는 사람 한 사람 있습니다. Y hay una persona ahí como huérfano que está en la calle. 정말 여러분에게 누가 더 귀합니까? Para ustedes, ¿quién es más valioso de verdad? pero ¿El perro suyo? mi perro glorioso. 그렇게 생각하면 생각이 이상한 거예요. Si uno piensa así, valora más al perro de uno que a una persona que, aunque sea el más pobre afuera, está mal el pensamiento de uno. 유대인들은 성경을 그렇게 배우면서 그걸 몰랐던 겁니다. Los judíos así mucho aprendieron la Biblia, pero no supieron de la importancia de eso. 영혼이 구원받고 천국에 들어가고 살아나고 그건 중요한 게 아니었어요, 그들에게. Decían, bueno, de que el espíritu sea salva y que vaya al cielo, eso no es tan importante. 자, 구원을 받은 사람이 타락되는 장면이 하나 나와 있습니다. Hay una imagen que menciona en la Biblia de cuando una persona que es salva se va a la corrupción. 자, 사무엘하 이상한 장면이 나옵니다. 한번 봅시다. En 2 de Samuel menciona, hay una imagen 사무엘하 acerca de 2장을 eso. 보시죠. En 2 de Samuel 2. 사무엘하 2장 14절. 2 de Samuel 2, 14. 사무엘하 2장 14절. 2 de Samuel 2, 14. 사무엘하 묵상하고 계시죠? ¿Sí están meditando 2 de Samuel? 너 아멘? 자, 이거 묵상했을 겁니다. 2장 14절. Sé que este capítulo lo han meditado porque ya lo leímos. Capítulo 2, versículo 14. 자, 아브넬이 요압에게 이르되 청컨대 소년들로 일어나서 우리 앞에 장난하게 하자. Y dijo Abner a Joab, levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. 자, 요압이 가로되 일어나게 하자 하매. Y Joab respondió, levántense. 이 무슨 얘기냐면, 자, 젊은 청년들이 있었습니다. ¿Qué 그 significa? 사람들 서로 칼 싸움에서 죽이는 거 한번 보자 이렇게 된 겁니다. ¿Qué significa esto? Le están diciendo que había jóvenes ahí, entonces le dice Abner a Joab que utilicen a esos jóvenes para que con la espada se maten el uno al otro. 이게 마치 로마 시대에 사람들이 이렇게 노예들 가둬놓고 칼 가지고 서로 싸워가지고 죽이게 하는 걸 구경한 거예요. Era como, digamos, estar mirando en la época de antes la gente, los romanos que tenían sus esclavos, lo utilizaban como si fuera para guerra y que se peleasen entre ellos y así ganaban dinero. 그 사람 목숨까지 게임을 한 겁니다. Estaban jugando con la vida del ser humano. 16절. Versículo 16. 각기 적수의 머리를 잡고 칼로 적수의 옆구리를 찌르며 일제히 쓰러진지라. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a una. 칼싸움에서 사람을 죽이게 그냥 하고 장난친 겁니다. ¿Qué hicieron? Jugaron con la vida del ser humano para que con la espada se matasen el uno al otro. 자, 이것으로 해서 아브넬과 요압이 하나님과 점점 멀어져 타락하게 됩니다. Y a 이것 때문에. causa de esto, de este hecho, Abner y Joab poco a poco se fueron apartándose de Dios y se fueron para la perdición. 나중에 요압이 이 아브넬을 쳐 죽입니다. Luego Joab mata a Abner. 그리고 요압도 점점 떨어지게 됩니다. Y Joab empieza a apartarse de la fe. 자, 하나님이 이걸 기록해 준 이유는 신앙에서 제일 중요한 게 사람이 얼마나 중요하다 그걸 알아야 된다는 겁니다. Dios registró esto para que tengamos en cuenta cuán importante es la vida de la persona. 자, 창세기부터 요한계시록 제일 중요한 게 뭐냐? 그게 사람이다. 왜? 영혼이 있기 때문이다. Desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿qué es lo más importante que dice la Biblia? El ser humano. ¿Por qué? Porque adentro está el espíritu. 그 사람이 지혜로운 사람이에요. Y por eso la persona que piensa así es el sabio. 그 사람을 구원받기 위해 인도하는 사람.
La persona que guía a las personas, a las almas para que sean salvas. 사람의 영혼을 세워주기 위해 노력하는 사람. La persona que se esfuerza para edificar a esa persona. 그 사람이 지혜로운 Es la 사람입니다. persona sabia. 무엇이 가치 있는지를 알기 때문인 거예요. Porque sabe cuál es el valor importante de la vida. 지혜는 어디에 가치가 있다는 걸 정확히 아는 사람이 지혜로운 겁니다. ¿Quién es el sabio? El que sabe lo que es de verdad valioso e importante. 그걸 자꾸 모으는 사람 하나님 앞에 그 사람이 부자라고 얘기를 한 Y 겁니다. la persona que junta más de lo valioso ante Dios es la persona rica ante Dios. 어떤 사람이 지나가다 벽돌만 자꾸 모아서 집에 갖다 막 쌓아놓는 거예요. Hay una persona que solamente junta ladrillos en la ¿Qué calle es y están todos quebrados y los lleva a la casa y los junta. 그럼 약간 이상한 사람이잖아요. Uno ve eso y está loco o no. 지나가는 어떤 사람이 막 길거리에 쓰레기만 자꾸 모아서 집에 갖다 쌓아놓는다. Hay personas que están juntando basuras de la calle y lo junta y en la casa y lo acumula. 그게 어리석은 사람이에요. Es una persona necia. 근데 하나님 앞에서 그런 사람들이 늘어간다는 겁니다. Pero que ante los ojos de Dios hay mucha gente que hace eso. 아무 가치 없는데 Cosas que 거기다 no tienen 시간과 돈을 쓰는 valor, 거예요. pierden dinero y tiempo en esas cosas. 정말 없어질 건데 불에 탈 건데 Son cosas que se van a desaparecer, que se van a ser quemados por el fuego 썩어질 건데. y van a ser corruptibles. 자, 주님은 영혼에 관한 일이 제일 우선이고 중요하다고 말씀합니다. Para Dios, lo más importante y la prioridad es con respecto al espíritu del humano. 그래서 자기의 영혼이 정말 하나님과 연결돼서 구원을 받았느냐 안 받느냐 세상에 이것만큼 급하고 중요한 일은 없다는 Por eso 겁니다. lo más importante y lo que más uno primero debe resolver como prioridad es que si el alma de una persona, el espíritu, está salvo o no. 내 영혼이 죄와 허물로 지금 죽어 있느냐 살아 있느냐 이것만큼 중요한 게 어디 있어요? Porque lo primero es importante reconocer que el espíritu de uno está muerto por los pecados y delitos. 왜 유다가 그렇게 악한 인간이 되었습니까? ¿Por 다른 qué 유다가 Judá Iscariote se hizo una persona tan impía? 주님에게 대해 수도 없이 얘기를 들었지만은 그것보다 자기 영혼보다 돈이 더 중요한 거예요. Porque escuchó tanto del espíritu, de las palabras de Jesucristo, pero sin embargo dentro de él más importante era el dinero. 그런데 사람들에게 이 얘기를 해봤자 안 듣습니다. A la gente uno le habla, la gente que tiene interés en el dinero no entiende. 정말입니다. De verdad. 자, 누가복음 14장 한번 봅시다. Volvamos a San Lucas 14, 16절. versículo 16. 영혼에 관한 문제를 가지고 주님이 사람을 초청했습니다. Con respecto a las cosas del espíritu, aquí que hace Dios hace invitación a la gente. 누가복음 14장 16절. San Lucas 14, versículo 16. 누가복음 14장 16절. San Lucas 14, 16. 이르시되 어떤 사람이 큰 잔치를 베풀라고 많은 사람을 청하였더니 Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. 이 어떤 사람은 주님을 말씀합니다. Un hombre se refiere al Señor. 여기 큰 잔치, 가장 가치가 있는 잔치입니다. Hizo un gran banquete, es un banquete de gran valor. 뭐 우리 토요일 날, 뭐 금요일 날 이렇게 피에스타 하는 그런 데가 아닙니다. 이거는 No se refiere a los viernes sábados que uno ve, la gente que hace fiesta, no se refiere a esa fiesta aquí. 영혼을 구원하는 잔치를 말씀하는 거예요. Se refiere a esta gran cena en donde está invitando a los espíritus para que sean salvos. 17절에 Versículo 17. 잔치할 시간에 그 청하였던 자들에게 종을 보내 가라되 오소서 모든 것이 준비되었나 하매 Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. 자, 모든 것이 준비되었다고 했습니다. Dijo, ya todo está preparado. 자, 뭡니까? 주님이 세상에 오시고 복음을 완성했습니다. ¿Qué significa ese versículo? De que el Señor vino a este mundo y Él acabó con la obra de la salvación ya. 누구든지 와서 맛을 보면은 여기서 영생을 얻게 돼 Y 있습니다. toda la persona que viene y escucha acerca de ese evangelio puede obtener la vida 근데 해야 eterna. 되는 게 뭐냐? 이 잔치에 와야 되는 거예요. Pero ¿qué es lo que debe hacer todo hombre? De venir a esa gran cena. 와서 이걸 먹어야 됩니다. Y luego comer de eso que la cena que el Señor ha 자, preparado. 우리가 이 잔치 초청하는 거 똑같습니다. Es lo mismo cuando invitamos nosotros a los seminarios. 자, 오십시오. Vengan. 어디로요? ¿A dónde? 몬테베요. Monteveo. 오십시오. 어디로? ¿Para dónde? 레이크 엘시노. Al Lake. 또 오십시오. ¿Y 언제? dónde? 1540. 1540. 거기 뭐가 있습니까? 잔치 있습니다. ¿Qué hay ahí? Hay una gran cena. 여기서 영원한 생명을 얻을 수 있습니다. Porque aquí puede obtener la vida eterna. 에? 자, 사람들이 반응합니다. Y la gente reacciona así. 18절. Versículo 18. 같이 읽어보십시다. Leemos juntos.
다 Todos a una 일치하게 comenzaron 사양하여 a 가로되 excusarse. 나는 El 밭을 primero 샀으며 dijo, he 불갑을 comprado 나가보야 una 하겠더니 hacienda y 청컨대 necesito 나를 ir a 용서하도록 verla. 하라. Te ruego que me excuses. 자, 비엔베니도입니까? 벳대입니까? ¿Qué me está rechazando? Me dijo bienvenido, me está rechazando diciendo váyase. 바샤세. 다 사양했습니다. Todos empezaron a excusarse y rechazaron eso. 왜 배척했느냐? 이제 이유를 댑니다. Aquí dicen el por qué están rechazando eso. 나 밭을 샀습니다. 먹고 사는 문제예요. Dijo, compré una hacienda, se refiere con respecto al comer. 19절. Versículo 19. 저는 소 5개를 샀으면 시험하러 가야 됩니다. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. 소는 먹고 사는 문제예요. Los bueyes también representan el comer también. 20절. Versículo 20. 나는 장가 들었으니 못 가겠습니다. Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. 이유가 다 좋은 이유예요. Todos parece ser buena causa. 자 보세요. 먹고 살아야 되죠? Porque hay que comer y beber, 결혼해야 되잖아요. hay que casarse. 세상에 이만큼 중요한 문제 어디 있어요? Obviamente son cosas importantes en el mundo. 그 이유는 당연한 얘기입니다. Parece causas justas. 그런데 주님이 화를 냅니다. Pero el Señor se enoja. 왜 그럴까? ¿Por 20절. qué? Versículo 21. 종이 돌아와 주인에게 그대로 구하니 이에 집주인이 노하여 그 종에게 이르되 Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor, entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo. 자, 돈 벌고 먹고 살고 결혼하는 것보다 더 중요한 문제가 있다. 그게 뭐냐? 영혼에 관련된 일이라는 겁니다. Que más importante que el casarse, el comer y vivir y trabajar, primero lo más importante es salvar el alma. 근데 그렇게 생각하십니까? ¿Así piensan ustedes? 에? 예수님 마태복음 6장 33절 이렇게 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그렇게 얘기했습니다. En el libro de San Mateo 6:33, Jesucristo también dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. 그 먼저라 그랬어요. 먼저. Primeramente dice eso. 그러면 하나님이 나머지 도와주겠다 Y todas las 그랬습니다. cosas entonces os serán añadidas. 자, 우리가 교회를 한번 생각해 봅시다. Pensemos en la iglesia. 교회는 영혼의 일을 하는 곳입니다. La iglesia es donde se trabaja relacionado a salvar a las almas. 그 교회는 주님이 일하시는 곳이 또 Por eso 됩니다. aquí es el lugar donde trabaja el Señor. 그래서 교회에 관련된 일이 중요한 일이 되는 Por eso 거예요. todo el trabajo relacionado a la iglesia es importante. 그래서 사람들이 모이고 흩어지고 아니고 여기에서 주님의 일에 영혼에 관련된 일이 이루어지기 때문에 중요한 겁니다. ¿Por qué la iglesia es importante? Porque aquí está ese trabajo de salvar las almas. 근데 우리 생각에 교회를 그렇게 귀하게 여깁니까? Pero de verdad nosotros tomamos de importancia a la iglesia así. 정말 교회를 중요하게 De 생각합니다. verdad ustedes valoran en la vida de ustedes la iglesia. 교회에서 일어나는 일들이 중요한 일입니까? Todas las cosas que ocurren en la iglesia lo toman como algo valioso. 아닌 거예요. 아닌 사람도 많을 겁니다. Por lo general la mayoría podrá decir que no. 자, 어떤 작은 일이라도 그것이 주님과 연결이 되면 그건 큰 일이 되는 거예요. Aunque sea un trabajo muy pequeño, pero si está relacionado con el Señor, es una cosa grande. 자, 성경에 보면 이상한 일들이 기록되어 있습니다. En la Biblia hay cosas que se escriben, que se han escrito que quizás no son tan entendibles para 어떤 nosotros. 사람이 향수를 만들었어요. Una persona hizo un perfume. 어떤 사람 남비로 가지고 뭘 찢어서 음식을 만들었습니다. Otros estaban ahí en la sartén cocinando algo. 근데 그건 다 일어나는 일이에요. 누구 집에든. En toda casa ocurre eso, ¿o no? 근데 주님이 그런 일들을 성경에 기록해 놨습니다. Pero esas cosas que cotidianas de la vida, Dios lo escribió en la Biblia. 왜 그러냐? 그것이 주님과 연결이 되기 때문에 기록을 해 놨습니다. ¿Por qué? Porque aún las cosas cotidianas de la vida estaba relacionado con el 우리 Señor. 한번 봅시다. 역대상 9장. Buscamos en Segunda de Reyes. 역대상 9장 30절. Segunda de Reyes. Perdón, Primera de Reyes. Primera. 역대상 9장 30절. Primera de Reyes 9:30. No. 역대상. Ay, perdón, Crónicas. 어이. Primera de Crónicas. hermano Jona dice. Perdón, Primera de Crónicas. Primera de Crónicas. Primera de Crónicas. Crónicas. 여기 앞에 서면 그렇게 됩니다. Cuando uno está aquí enfrente, eso ocurre. 역대상 9장 Primero de 30절. Crónicas. Crónicas 9:30.
오늘 안 찾아보던 성경을 많이 찾는 것 같습니다. Creo que hoy 찾기가 estamos 어려운 buscando 거예요. mucho los versículos, libros que no hemos buscado mucho antes, ¿no? 네, 9장 30절. 1 de Crónicas 9:30, 자, 31절까지 읽어보겠습니다. del 30 al 31 leemos juntos. 또 Y 제사장의 algunos de 아들 los 중에 hijos de los 어떤 자는 sacerdotes 향품으로 hacían los 향기름을 perfumes 만들었으며 aromáticos. 또 고라자손 살룸의 Matatías, uno de 장자 los 맛디라라 levitas, 하는 레위 primogénito de 사람은 Salum, 남비에 지지는 것을 corista, tenía a su 맡았으며. cargo las cosas que se hacían en sartén. 이게 남비 지지는 겁니다. 향수 만들고 이게 시장에서도 하는 일입니다. Perfumes aromáticos, hacían cosas en la sartén, son cosas que la gente hacía. 근데 이게 성전에서 일하기 때문에 하나님이 이 성경에 그걸 기록해 놨습니다. Son cosas que uno lo hace quizás en los mercados afuera, pero esto se estaba haciendo dentro de la iglesia, por eso Dios en el templo, por eso lo registró. 그래서 성전에서 있으니까 주님과 연결이 된다는 거예요. Y como se hacía dentro del templo, eso estaba relacionado con Dios. 지금 저기 저쪽에서 냄비에 지집니까 안 지집니까? Allá en la cocina están ahí utilizando la sartén o no las hermanas. 바쁘죠? Continuamente está con la sartén cocinando. 근데 주님은 그걸 귀하게 여기실 거예요. Pero Dios lo ve como algo muy valioso ese trabajo. 왜 그게 주님과 연결되기 때문입니다. ¿Por qué? Porque ese trabajo se hace en la iglesia relacionado con Dios. 같은 일인데 그게 주님과 연결이 되냐 안 되느냐 이거에 따라서 가치가 결정되는 거예요. Por eso el valor va a depender que aunque uno haga el mismo trabajo afuera o adentro de la iglesia, si está relacionado con Dios o no, de eso va a depender el valor. 2000년 전에도 세상에 많은 일들이 있었습니다. 2000 años atrás también había muchas cosas que ocurrieron. 근데 무슨 일이 중요한 일이냐? Pero ¿qué cosas eran importantes? 베드로와 야고보, 요한이 주님을 만났다는 일 그게 중요한 일입니다. 많은 만남 중에. ¿De qué sabemos que los discípulos Pedro, Jacobo, Juan fueron lo que de verdad para ellos fue valioso el haberse encontrado con el Señor? 그리고 그들은 영생의 말씀을 딱 보고 나서 그걸 따라갔습니다. Y ellos vieron la vida eterna que estaba en el Señor y le siguieron. 그게 중요한 일이에요. Eso es un trabajo importante y valioso. 막달라 마리아가 7 귀신에게 살다가 돈도 있었지만 그 구원을 받았습니다. María Magdalena, que era una persona rica, pero sin embargo tenía demonios en su cuerpo y ella fue salva. 그리고 그 여인들이 여러 여인들이 주님을 따라다녔습니다. 함께. Y muchas otras mujeres siguieron al Señor. 그들의 밥도 해주고 도와주었습니다. Le hicieron comida, ayudaron a todos los discípulos. 그 일은 다른 데서도 있었어요. 근데 주님 보시기엔 그 일이 중요한 겁니다. Quizás otras mujeres también estaban haciendo cosas en la casa, pero sin embargo para el Señor era más importante y valioso ese trabajo de esas mujeres. 지금도 여기 가보면 이 항구에 사람들이 배 타고 왔다 갔다 움직입니다. Si uno va a los puertos, hay muchos barcos que van y vienen. 2000년 전에도 많은 배들이 왔다 갔다 했습니다. 2000 años atrás también había puertos, entonces había muchos barcos que iban y venían. 그 중에 바울이 배를 탔다는 그 배가 중요한 거예요. Pero en ese tiempo el barco en donde estaba Pablo, ese barco era valioso para Dios. 그 바울 일행들이 함께 그 배를 타고 움직인 게 그게 중요한 일입니다. Para Dios era importante el trabajo de que Pablo estaba ahí en ese barco con esa gente ahí. 왜? 거기에 주님의 영혼에 관한 일이 있기 때문에 그런 거예요. Porque en donde estaba Pedro estaba relacionado todo el trabajo referente al Espíritu. 그 영혼이 제일 중요한 겁니다. Porque el Espíritu es lo más importante. 그거와 관련된 일이 중요합니다. Y todas las cosas que uno hace para salvar el Espíritu es lo más importante. 그게 신앙의 첫 번째 원칙이에요. Esa es la primera regla de la vida cristiana. 뭐가 제일 중요해? 영혼에 관한 일이 제일 중요하다. ¿De qué es más importante en la vida cristiana? Todo lo referente al Espíritu. 어떤 일이라도 주님과 연결되는 일이 중요하다. 우선이다. 그 Que todas las 얘기입니다. cosas son importantes con tal que tenga la prioridad del Espíritu. 우리가 그걸 머리에 항상 새겨야 됩니다. Siempre tenemos que tenerlo en cuenta en nuestra cabeza. 자, 그리고 나서 두 번째 원칙을 말씀했습니다. También habla de una segunda regla que 뭐냐? 그리고 마음 바탕에는 항상 가지고 있어야 되는 게 있다. algo que en nuestra vida cristiana, en nuestro corazón, siempre tenemos que tenerlo. 겸손입니다. La humildad. 누가복음 14장 Volvamos a San Lucas 14, 7절. 14, 7. (7절에서 10절) Del versículo 7 al 10. 누가복음 14장 7절에서 10절 De 14, San Lucas, versículo 7 al 10. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. 청함을 받은 Observando cómo 사람들의 escogían los 상자 primeros 택함을 보시고 asientos a la 저에게 mesa, 비유로 refirió a los 말씀하여 convidados una 가라사대 parábola 내가 diciéndoles: 누구에게나 cuando 혼인잔치에 fueres 청함을 convidado por 받았을 alguno a 때 bodas, no te 상자에 앉지 sientes en el 말라. primer 그렇지 lugar, 않으면 너보다 no 더 sea 높은 que otro 사람이 más 청함을 받은 distinguido que 경우에 tú 너와 esté 저를 convidado 청한 por 자가 él, 와서 너들의 y 이 viendo 사람에게 el que te 자리를 convidó a ti y 내어주라 a él te 하니니 diga: 그때 da 내가 lugar a este y 거꾸로 entonces 말씀으로 가게 comiences con 되리라. vergüenza a ocupar el 청함을 último 받았을 lugar, 때에 mas cuando 차라리 fueres 가서 convidado 말쓰게 ve 앉으라. y siéntate en el 그러면 último 너를 청한 자가 lugar, 와서 para que 너더러 cuando 보시어 venga el que te 올라앉으라 convidó te 하리니 diga: 그때야 amigo, 함께 sube más 앉은 arriba, 모든 사람 entonces 앞에 tendrás gloria 영광이 delante de los que se sientan contigo a la mesa.
자, 사람들은 높은 자리를 좋아한다는 겁니다. Que a la gente le gusta siempre estar en lo alto. 근데 주님이 얘기했습니다. 그런 자리에 앉지 말고 저 끝에 말석에 가서 앉으라 Pero el 그랬습니다. Señor que dice que uno no debe sentarse en lo alto, sino sentarse en el último lugar. 그러니까 밥 먹을 때 어디에 앉아야 됩니까? Por eso cuando uno come, ¿dónde hay que sentarse? 제일 끝에. Ahí al final de todo. 여기서 그 얘기를 하는 건 Pero aquí no 아닙니다. se refiere a eso, ¿eh? 끝에 앉아 밥 먹기만 힘들어요. Porque si uno se sienta allá en la punta es más difícil quizás. 먼저 가면 좋은 자리에 앉으십시오. Si uno está primero en la fila, siéntense en el mejor lugar, ¿eh? 자, 이 얘기는 뭐냐면 마음을 말씀하는 겁니다. Esto se está refiriendo al corazón. 자, 여기 보면은 그 12절에 다시 부연 설명을 했습니다. En el versículo 12 vuelve a explicar. 자기를 청한 자에게 이르시되 네가 점심이나 저녁이나 베풀거든 벗이나 형제나 친척이나 부한 이웃을 청하지 말라. Digo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. 여기 보면 되게 어떤 사람을 가까이해서 밥을 먹고 싶으냐, 그 친한 사람, 부한 사람, 그런 사람입니다. Aquí está diciendo que por lo general cuando uno invita a alguien a una comida, a una cena, ¿a quién invita? A la gente que se lleva bien o que son de la misma quizás estatus social. 우리 집에 누구 초청할 때 내 마음에 드는 사람들 많이 초청하고 싶잖아요. Por lo general cuando uno quiere invitar a alguien a la casa, quiere invitar a la gente que se lleva bien o no. 그렇게 하지 말라는 겁니다. Pero aquí está diciendo que no haga eso. 그거는 인정적인 접근이라는 거예요. Porque eso uno lo está haciendo solo humanamente. 우리 생각과 다르집니다. Pero el pensamiento de Dios es diferente. 13절 Versículo 13. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. 차라리 cuando hagas 베스라거든 banquete, 차라리 llama a los 가난한 pobres, 자들과 los 병신들과 mancos, los 저는 자들과 cojos, 소경들을 los ciegos. 청하라. 자, 무슨 얘기냐면 사람들은 자기 편한 사람과 부자 좀 세련된 사람하고 대화를 하기를 원합니다. 일반적인 거예요. Por lo general la gente quiere juntarse con la gente de sus estatus social o con la gente que uno se lleva bien. 근데 가난하고 병신들 절고 소경들은 안 청하려고 합니다, 사람들이. Y la gente por lo general no invita a los que son pobres, mancos, cojos y ciegos. 그럼 누가 볼 수 있느냐? Entonces, ¿quiénes pueden verlos a ellos? 마음이 겸손해야 볼 수 있다는 거예요. Las personas que son humildes de corazón son los que pueden ver a estas personas e invitarlos. 이제 마음이 낮아져야 이런 사람들이 관심이 가고 섬겨야 되겠다. 그 마음이 생긴다는 Uno 겁니다. debe ser humilde en el corazón para poder ver a estas personas y servir e invitar a estas personas. 마음이 낮아져야만 이런 사람을 섬길 수 있는 자세와 마음이 생긴다는 Por 거예요. eso uno debe tener el corazón humilde para poder de verdad servir a estas personas e invitarlas. 제가 한국에 있을 때 이런 걸 경험했습니다. Cuando estaba en Corea yo experimenté esto. 이제 아프리카 목사님들이 처음으로 우리 교회에 왔어요. Los misioneros, pastores de África, primera vez que habían visitado Corea. 사람들 신기한 거예요. Y la gente lo veía como algo raro, ¿no? 얼굴이 새까마니까 Porque el color de piel es oscuro, diferente. 밤에 사진을 찍으면 안 나오거든요, 이 사람들. Uno le saca foto en la noche y no se ve la cara de ellos. 저랑 같이 사진 저만 나와. 이 사람들 안 나와. Una vez en la noche sacamos fotos, ellos no estaban, solamente estaba yo. 좀 보면 웃겨요, 이게. Y, o sea, causa gracia porque nos sacamos juntos, pero no se ve la cara. 사람들이 희한하다. Y la gente lo ve raro también. 그리고 새벽에 같이 운동 나가잖아요. Y en la madrugada uno va a hacer ejercicios con 진짜 ellos. 까만데 한 새벽 6시 나오면 안 보입니다, 이 사람들. En invierno, a las 6 de la mañana, a veces sigue oscuro y no se ve. 그러다가 굿모닝 Y 이렇게 하면 alguien en la oscuridad dice good morning. 놀라는 거예요, Se 갑자기. asusta uno. 흰색이 갑자기 샥 드러나니까. Porque después dan una sonrisa y se ve solamente lo blanco de los dientes. 하여튼 이상합니다. Y bueno, hay gente que lo veía algo raro al ver a la gente de esa 그래서 raza. 처음에 되게 사람들이 야, 이 사람들에게 복음이 전인다 하고 좋아해서 반겼습니다. Al principio la gente obviamente al ver que venían le daba la bienvenida. 근데 일부 사람들이 슬프게도 그걸 무시했어요, 어떤 사람은. Pero lamentablemente hubo otro grupo de gente coreana que sin embargo no lo tomaban bien. 이 사람들 씻지를 않거든요. Porque estas personas no se limpian todos los días. 세수를 하는데 어떻게 세수를 하냐면 Y cuando se lavan la cara, ¿cómo se lavan? 물을 요 정도 뜹니다. Un poquito de agua 요러 가지고 딱 문질러 이렇게. y nomás así le dan vueltas a la 머리도 cara. 이렇게 딱 넘깁니다. Y así con esa misma agua se lo ponen en el pelo. 그리고 향수 탁탁 칠합니다. Y luego perfume. 그리고 나가요. Y así salen. 그 냄새 나죠. Y obviamente huele por eso. 그래서 사람들 다 씻지도 않고. Y la gente veía ese aspecto diciendo que no son 나 limpios. 이런 사람들 초청하고 그래. Y dice, ¿por qué están invitando a esta gente así? 제가 그런 말을 하는 그 마음의 배후에는 어떤 마음이 있을까요?
Yo escuché esas palabras por atrás y dije, ¿qué habrá detrás en el corazón de esas personas que hablan eso? 에이, 초청하려면 좀 교양 있는 사람, 좀 백인처럼 이런 사람 좀 초청해야지. Porque ellos decían, para invitar mejor, ¿por qué no invitan a gente un poco más limpia, con más educación, como los blancos? 가까이 하기를 싫어하는 거예요. Y no querían estar cerca de ellos. 자, 세상은 그렇다고 칠 수 있습니다. Pero podemos decir que la gente del mundo puede pensar así. 근데 신앙은 다르잖아요. Pero en la fe es diferente. 자, 주님이 이 세상에 오셔서 어떤 사람을 찾았습니까? Cuando Jesús vino a este mundo, ¿con quién Él se trató y estuvo con qué tipo de personas? 가난한 자들, ¿Con los pobres? 병신들, ¿Con los enfermos? 전원자들, ¿Con los cojos? 소경들, ¿Con los ciegos? 그걸 찾아갔습니다. Con ellos estuvo. 그 왜? 주님은 그렇게 마음이 낮은 사람이에요. Porque el Señor tenía el corazón tan humilde como ellos. 그렇게 마음이 낮지 않으면 이 사람들을 섬긴다는 게 불가능합니다. Si 불가능. uno no es humilde de corazón, difícil de verdad servir a esta gente. 내가 어떻게 그 사람들을 섬길 수 있어요? ¿Cómo 낮아져서. puedo ser humilde si no, cómo puedo servir a ellos si no soy humilde? 자, 지금 전 세계에서 제가 분명히 얘기하는데 가장 복음이 잘 전해지는 게 어디야? 이 아프리카입니다. Algo seguro que yo les puedo decir que en el mundo en donde más se predica el evangelio es en África. 하나님은 그 사람들을 쓰시는 거예요. Dios utiliza a esa gente. 왜? 정말 가난하기 때문에. ¿Por qué? Porque de verdad son pobres. 정말 가서 보면 살아보면 정말 안 됐습니다. De verdad, materialmente son muy pobres. 제가 같이 만났던 한 목사가 저하고 연세가 나이가 비슷한데 얼마 전에 죽었어요. Uno de los pastores que estaba ahí en África, casi de la misma edad que yo, hace poco que murió, falleció. 정말 복음을 그렇게 힘있게 전했습니다. Alguien que con toda la fuerza predicó el evangelio. 근데 어릴 때부터 너무 영양적으로 문제가 생겨가지고 그냥 죽었습니다. Pero como 지금 él vivía en un ambiente con mucha pobreza, entonces él creció con desnutrición y por eso a esa edad falleció. 근데 그분이 얘기할 때 이런 얘기를 했습니다. Y cuando él un día me habló, me dijo estas palabras. 난 아프리카에 태어난 게 감사하다. Yo agradezco a Dios que nací en África. 자, 백인들 보니까 저 사람들 복음은 들어가지도 않는다는 거예요. 프랑스에 가서 보면 사람 프랑스. Porque él fue hasta Francia a predicar el evangelio y veía a la gente blanca que vivían tan en riquezas que no les entraba el evangelio a ellos. 우리는 가난하고 못 살고 배우지 못했지만 그래도 하나님의 복음은 잘 받들인다. Pero dijo, aunque estemos viviendo en un país pobre, sin educación, pero sin embargo aceptamos el evangelio tal como es y somos salvos. 그게 하나님의 방법입니다. Esa es la manera de Dios. 그래서 우리 선교를 한다 그러잖아요. 선교를 하는 것은 마음이 낮아지려면 절대 안 됩니다. 그거는. Por eso cuando uno va a misionar a otros países, si no tiene el corazón humilde, difícil que vaya. 남의 언어를 배운다는 그거는 정말 고난입니다. El aprender un nuevo idioma es sufrimiento. 남의 문화를 이해하고 그들을 섬긴다는 거 그것도 힘든 거예요. El entender otra cultura, el entender lo que ellos hablan, de cómo viven, es algo difícil también. 근데 할 수 있습니다. Pero sí se puede. 왜? 주님이 하늘의 영광을 버리고 이 세상에 오셔서 사람을 섬겼기 때문에. Porque el Señor también dejó toda la altura, todo lo glorioso del cielo y vino a este mundo lleno de pecados, en la humildad vino y sirvió a la gente pecadora. 주님이 그들을 건지기 위해서 자기 몸에 피를 다 흘리고 희생했기 때문에. Porque el Señor sacrificó su propia sangre para morir por todos los pecadores. 이 우주를 창조한 분이 그런 일을 했다는 거예요. El que creó el universo hizo ese trabajo. 그 사랑이 우리 속에 들어왔습니다. Y ese amor y esa humildad de Él está en nosotros. 그런 사람이 이런 사람들을 섬길 수 있는 거예요. Y esas personas que tienen ese amor y esa humildad del Señor puede hacer esta obra. 주님이 여기 결론을 했습니다. Por eso aquí el Señor da la conclusión. 11절 Versículo 11. 같이 읽어보겠습니다. Leemos juntos. 무릇 Porque 자기를 cualquiera 높이는 que se 자는 enaltece 낮아지고 será 자기를 humillado 낮추는 자는 y el que se humilla 높아지리라. será enaltecido. 자, 내가 높다 그렇게 되면 그 사람 금방 낮아집니다. La persona que dice soy alto, estoy en un puesto alto, va a ser humillado. 그 사울이 그랬습니다. 아, 제가 왕이 됐구나. Saúl 아, fue 좀 así. 올라갔습니다. Él al principio decía, oh, ahora soy rey. Y empezó a enaltecerse más y más. 근데 주님이 싹 떠나버렸죠. Y luego Dios se apartó de él. 왕인데 하나님 보시기엔 정말 낮아졌습니다. Él aún era rey, pero sin embargo ante Dios había sido humillado. 자기를 낮추는 자는 높아진다. Que obviamente el que se humilla, que dice, va a ser enaltecido para Dios. 예, 저는 낙이 새끼입니다. El que dice, Señor, yo soy un asno. 예, 부정한 인간입니다. Soy muy débil e inmundo. 그때 주님이 올라타시는 거예요. Ahí es cuando el Señor se sube sobre 주님 uno. 올라타면 그 낙이 새끼가 올라갑니다. Entonces, la persona que tiene al Señor y que se sube encima de uno, esa persona es quien va a ser luego enaltecido. 그 주님이 나타나면 그 사람은 높아지는 거예요. La persona que tiene y vive con el Señor, esa persona el Señor lo va a enaltecer. 왜 마리아가 높아졌습니까? ¿Por qué María fue enaltecida? 저는 미천한 계집종입니다. Porque ella dijo, Señor, yo soy una sierva 그 주님이 tuya. 나타났잖아요. Y el Señor se le apareció en su vida. 그 높은 사람은 Y 됐어요. se hizo una mujer enaltecida porque el Señor lo permitió.
바울도 그런 거예요. Pablo también. 나는 이 성도 중에 지극히 작은 자보다 가장 낮은 자입니다. 그러니까 바울 주님이 그 속에 계속 Pablo 나타났다. también dijo, yo soy el más pequeño de todos los santos. Y por eso el Señor trabajó en la vida de él. 그래서 우리는 뭘 생각해야 되냐? 내가 높으면 낮아지고 낮아져야 높아진다. Por eso siempre tenemos que tener en cuenta, el que se enaltece va a ser humillado y el que se humilla es el que va a ser enaltecido. 이게 신앙의 원칙입니다. Esta es la regla de la vida cristiana. 자, 에스겔서 17장 한번 봅시다. Buscamos el libro de Ezequiel 17. 17장 24절. Ezequiel 17, 24. 에스겔 17장 24절. Ezequiel 17, versículo 24. 구약 성경 에스겔 17장 24절. Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 17, versículo 24. 에스겔 17장 24절. Ezequiel 17, versículo 24. 자, 여기 주님이 말씀하시고 난 반드시 이렇게 한다고 약속했습니다. El Señor aquí prometió que yo lo he dicho y lo haré. 17장 24절 같이 읽어보겠습니다. 17, 24 leemos juntos. 들의 Sabrán 모든 todos los 나무가 árboles del 나 campo que yo 여호와는 Jehová 높은 abatí 나무를 el árbol 낮추고 sublime, 낮은 나무를 levanté el árbol 높이며 bajo, 푸른 나무를 hice 말리우고 secar el árbol 마른 verde 나무를 e 무성케 hice 하는 줄 reverdecer el 알리라. 나 árbol 여호와는 seco. 말하고 Yo Jehová lo he 이루느니라. dicho y lo haré. 자, 나무는 이슬이 내려야 됩니다. En todo árbol tiene que caer el rocío. 자, 내가 마음이 높다. 그럼 주님이 거기 이슬 안 부어준다는 거예요. Que cuando uno es enaltecido, el Señor no va a hacer caer el rocío sobre esa persona. 이슬이 안 내리면 어떡해? 이거 안 자라는 거예요. Si no cae el rocío, no crece el árbol. 그래, 마른 나무는 무성케 할 줄 알아라. Por eso dice, e hice reverdecer el árbol seco. 그게 뭡니까? 아, 저 주님 필요합니다. 저 주님이 주셔야 됩니다. 은혜 속에 살아가야 됩니다. El seco a que se refiere la persona que es humilde, Señor, yo soy débil, necesito de tu gracia, lléname de tu gracia. 그런 곳에 이슬을, 즉 은혜가 내립니다. Cuando es humilde uno, ahí es cuando cae ese rocío, la 그 gracia 나무가 de 커지게 Dios. 되는 거예요. Y ahí es cuando va a crecer el árbol. 자, 우리가 교회 안에서 무슨 일을 할 때 정말 마음을 더 낮춰야 됩니다. 내가. Lo mismo, cuando nosotros trabajamos en la iglesia, más servimos en la iglesia, más humildes tenemos que ser. 그 마음이 겸손해지면 내가 연약하다는 걸 알아야 하나님 당 안에서. Porque cuando uno es humilde, uno reconoce que es débil ante Dios. 그 마음이 높아지면 자기 잘못 못 옵니다. 못 Pero el 봅니다. que es soberbio no reconoce los errores que está 자, cometiendo. 마음이 높아지면 어떤 증거가 생깁니까? ¿Cuáles son las señales que aparecen cuando uno es soberbio? 예, 높아지잖아요. 이렇게. Se hizo así soberbio. Y va creciendo a lo alto 다 보는 거예요, 이렇게 다. y ve a todos así, por ¿Cómo te encima queda? de uno, por debajo de uno, 딱 perdón. 이제 판단하는 거예요. ¿Y qué hace cuando está por encima de los demás? Mira a los demás. 저 자매 왜 저래? Dice, ¿qué le pasa a esa hermana? 저 형제 왜 저래? ¿Por qué el hermano es así? 그러면서 말하기 시작합니다. Y 뭐 이게 empieza 뭐 어떻고 저게 a 어떻고 hablar, 얘기하기 시작하는 거예요. criticar, que esto, que lo otro. 근데 자기에게 뭐가 있느냐? 돌보 하나가 떡들이. Pero sin embargo, ¿qué tiene uno? Tiene una viga encima del ojo. 근데 이걸 못 봐요. Y no ve lo que tiene ahí en el ojo. 티가 잘 보이는 겁니다. 티. Y solamente ve los errores del otro. 꽉 위에 있으니까. Porque quiere mirar lo que hace el otro. 이게 티가 크네요. Y dice, tiene una paja grande. 당신도 티가 많네요. Usted también. 그 왜 그러냐? 이 마음이 높아지니까 그렇게 되는 겁니다. ¿Por qué? Porque el corazón se hizo soberbio. 이게 마음이 높아지면 형제님들이 다 문제 있는 걸로 보입니다. Cuando uno se hace soberbio, piensa que todos los demás tienen problemas. 교회도 무슨 문제 있는 것처럼 보이고요. Que la iglesia tiene un problema. 근데 사실은 문제는 뭐냐? 내 마음이 문제인 Pero 거예요. en realidad, ¿quién es el que tiene problema? El corazón de esa persona. 그러니까 마음이 교만하게 되면 그렇게 딱 됩니다. Cuando 이상하게. uno es soberbio, automáticamente aparece eso. 그게 주님의 은혜가 안 내려갑니다. Y ahí no va a caer la 그 gracia de 마음에 Dios. 평강이 없어요. Y no hay paz adentro. 구원을 받은 사람 평강을 위해서 부름 받았습니다. Todas las personas salvadas fueron llamadas para tener la paz en el corazón de uno. 로마 14장에 있습니다. 남의 하인을 판단하는 너는 누구냐 그랬습니다. El libro de Romanos menciona 14, dice, ¿quién eres tú para juzgar al siervo del otro? 그 누구를 판단하는 얘기는 그 위에 주님을 판단한다는 겁니다. Que si uno está juzgando contra otro significa que está juzgando contra Dios. 누가 누구를 판단할 수 있습니까? ¿Quién puede juzgar a otros? 다 죄인들입니다. Todos somos pecadores. 다 부족한 사람들이에요. Todos somos débiles. 그 주님 앞에 그렇다는 겁니다. Ante Dios somos 그 así 우리는 뭘 nosotros. 생각했냐? 항상 주님이 교회 안에 있다. 그걸 생각해야 Y 되는 거예요. siempre tenemos que tener en cuenta que el Señor está aquí en la iglesia. 내가 다른 사람 하는 거 주님이 더 잘합니다. Que el Señor conoce más el defecto del otro que yo mismo. 그래서 내가 마음이 낮아지게 되면은 야
나는 정말 부족한 사람이다. 그 자기의 덜보를 보게 됩니다. Por eso la persona que es humilde en realidad reconoce que uno es débil ante Dios y ve la viga que tiene uno en el ojo. 내가 덜보가 이만한데 어떻게 남을 판단할 수 Y 있어요? dice, yo tengo esta viga acá adentro, ¿cómo puedo yo juzgar al otro? Y se cubre porque ve que tiene un defecto grande uno mismo. 그래서 겸손해지는 거예요. Por eso se hace humilde. 근데 이게 안 보이면 어떻게 되겠어요? Pero ¿qué pasa si no ve esa viga que tiene uno mismo? 자, Mira a los demás y juzga. 이렇게 된다. Y juzga. Sí. 사람 마음이 높아지게 되면 또 뭐냐 일이 이제 번거롭게 내가 왜 이런 일을 해? 이렇게 Cuando después también uno se hace soberbio, ¿qué pasa? Se hace más fastidioso. ¿Por qué yo tengo que hacer esto? 이스라엘이 마음이 낮을 때는 정말 하나님의 일을 두려움으로 섬겼습니다. 이렇게. Cuando el pueblo de Israel era humilde, todo el trabajo del Señor que lo hacía con humildad y con temor. 근데 조금씩 이스라엘도 마음이 높아졌습니다. Pero se hicieron más enaltecidos y soberbios. 그렇게 되니까 이제 제사 지내는 것도 귀찮은 거 이제. Y luego, cuando tenían que dar ofrendas, ya era fastidio para ellos. 뭐 제사를 뭐 또 꼭 이렇게 성경에 따라 지내야 됩니까? Y decía, ¿por qué otra vez? ¿Para qué dar toda esa ofrenda conforme a la palabra de Dios? 순서대로 뭘 해라 그러고 몇 시간에 뭘 해라 그러고 뭘 해라 그러고 Porque aquí en la Biblia les dice el orden que tienen que hacer primero, qué hacer luego. 어떤 게 또 수컷 잡아라 그러고 또 암컷 잡아라 그러고 A veces nos dice que tenemos que traerle macho, otra vez la hembra. 이렇게 복잡하냐? ¿Por qué está complicado esta 아유 ofrenda? 귀찮다. Dice, no, es un fastidio. 이렇게 된 겁니다. Y así lo hicieron ellos. 그래서 하나님이 그들 얘기했어요. Y Dios le dijo a ellos, 너희들이 뭐가 문제가 있게 이렇게 됐느냐? ¿cuál es el problema que hay en ustedes para que se hayan convertido así? 안 그랬는데 왜 이렇게 됐느냐? No eran así, pero ¿por qué están así ahora? 자, 말라기서 한번 봅시다. Buscamos el libro de Malaquías. 말라기 1장 13절. Malaquías 1, versículo 13. 말라기 구약성경 끝에 Último libro del Antiguo Testamento es 1장 13절. capítulo 1, versículo 13. 말라기 1장 13절. Malaquías 1, 13. 말라기 1장 13절. Malaquías 1, 13. 자, 같이 읽어보겠습니다. Leemos juntos. 못 찾으셨네. ¿No lo encontraron? 자, 구약성경 맨 끝에 있습니다. Último libro de Antiguo Testamento es 자, 말라기 1장 13절. Malaquías 1:13. 자, 같이 읽어봅시다. Leemos juntos. 만군의 Habéis 여호와가 이르노라 además dicho, 너희가 또 qué 말하기를 fastidio 이 일이 es esto, 얼마나 y me 분배스러운고 despreciáis, 하며 dice Jehová de los 고스하고 ejércitos, 토색한 y trajiste 물건과 lo 저는 hurtado, 것 o cojo, 병든 o 것을 enfermo, y 가져오니라 presentasteis 너희가 이같이 현물을 ofrenda. 가져오니 내가 ¿Aceptaré 그것을 yo 너희 eso 손에서 de vuestra 받겠느냐 mano? 여호와의 Dice Jehová. 말이니라. 자, 이게 보면 너희가 말을 하기를 이 일이 얼마나 분배스러운고 Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. 이래 복잡하게 꼭 이렇게 해야 되냐? ¿Por qué sí o sí tenemos que hacerlo así tal como lo dice? 이거 보세요. 코웃음. Y aquí se dice, me despreciáis. Como que se burlaron. 코웃음을 쳤습니다. Aquí 뭐에 대해서? dice, me despreciáis. 이 하나님께 제사 드리는 거에 대해서. Acerca de la ofrenda que le daban a Dios. 자, 그리고 뭘 갖다 바쳤냐? Y luego, ¿qué dieron entonces como ofrenda? 토색한 물건과 저는 것, 병든 것을 가져왔느니라. Trajeron lo hurtado, lo cojo, lo enfermo y así lo presentáis ofrenda. 자, 이게 뭔 얘기입니까? 마음이 다 빠진 거예요. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que faltó ahí? El corazón, la dedicación. 뭐 꼭 흠이 없는 걸 드려야 되냐? 괜찮아, 드리기만 하면 돼. 하고 Decía, 드리는 겁니다. ¿qué hicieron ellos? Bueno, lo importante es que le demos algo de ofrenda. ¿Qué importa si es cojo o enfermo? 지금 먹고 살 것도 없는데 뭐 꼭 수컷 잡아야 되냐? 암컷 그냥 아무나 집어넣으면 돼. Dice, hasta nos cuesta vivir nuestra vida. Bueno, le traemos cualquier cosa que tengamos que nos dice macho, mejor traigamos la hembra. 자, 제가 옛날에 군 받기 전에 이랬습니다. Antes de recibir la salvación yo era así. 이러고 가니까 교회에서 막 돌아다니는 거 이렇게 뭐 돌아다니는 거 뭐죠? Y iba a las iglesias cuando no era salvo y la gente como que llevaban algo para esas bolsas de ofrenda, 그래서 ¿no? 주머니 딱 꺼내 봅니다. Entonces pasaban esas bolsas para que ofrendara y yo agarraba mi billetera 이 $100가 나오려 그러는 거예요. y ahí veía un billete de $100. Y dije, no, este no. 그다음에 $10. Luego vi otro de $10. No, este tampoco. 그다음에 딱 보니 $5. Y luego $5. 아, $5씩. Este sí. Y ahí lo metí en la bolsa. 아, 그러면 축복 주십시오. 축복 Y 주십시오. luego le decía, Señor, bendíceme.
딱 나 헌금 냈다 교회에서. Y después salía de la iglesia como soberbio, yo ya di la ofrenda. 그리고 뭐 또 그 헌금 내라 그러면 나가다가 참뭐 $1짜리 있냐? 그거 가져라 하고 줬던 겁니다. Y a veces 헌금. por afuera, antes de salir, la gente pedía otra vez como ofrenda, entonces agarraba un billete de $1 y lo daba como si lo hubiera dado mucho. 물론 그때 구원을 못 받았죠. Obviamente antes él no era salvo yo. 뭐 하나님은 하나님이 그냥 나는 나예요. 따로 노는 겁니다. O sea, Dios era Dios, yo era yo. 근데 구원 받으니까 다르잖아요. Pero después de recibir la salvación cambié. 난 주님 만날 사람이다. Porque yo soy alguien que me voy a encontrar con el Señor. 난 주님 나라에 들어갈 사람이다. 이거 Yo voy a 믿어질 뿐이잖아요. entrar al reino de Dios. Tengo fe en eso. 내가 시민권이 거기 왔는데 Porque tengo la ciudadanía ahí ahora. 내가 그 나라를 위해서 세금도 이 세상에서도 세금을 나라를 위해서 하는데 También hasta impuestos pago por el gobierno de este mundo. 내가 주님이 나를 구속했으니까 그거에 맞게끔 내가 딱 드리는 거예요. Y como el Señor me ha redimido y yo voy a entrar a su reino, le doy con lo que tengo todo, se lo doy a Él. 그게 저 당연한 Eso 마음입니다. es algo obvio que salía de mi corazón ahora. 그런데 Pero 우리가 점점 신앙이 마음에 서투러지게 되면 종교 생활 같이 되는 거예요. 이렇게. una vez que uno empieza a disminuir en la fe, en la vida cristiana, ¿qué pasa? Uno viene a la iglesia como si fuera así por costumbre. 뭐 주일날 꼭 와야 돼? Y después dice, pero sí o sí hay que venir los domingos. 집에 일 있으면 못 오지 뭐. Ay, pero hoy quizás no. 나 몸도 불편한데 못 오지 뭐. Me siento incómodo, me siento mal, mejor hoy me quedo. 뭐 행사 있으면 뭐 가면 되지 뭐. ¿Y qué importa si hay seminarios? 뭐 꼭 그렇게 해야 돼? Que sí o sí tengo que ir siempre. 꼭 교제에 가야 돼? Tengo que ir sí o sí a las comuniones. 아이씨, 가끔 시간 있을 때 애따 하고 던져주면 되지 뭐. Y bueno, cuando tengo tiempo voy y doy la ofrenda. 무슨 집회는 또 그렇게 많냐 여기는. ¿Y por qué tantos seminarios hay aquí? 왜 그렇게 많아? ¿Por qué tantos? 뭐 해라, Que hagan tal, 뭐 해라. que hagan lo otro. 아유 귀찮아. Qué fastidio, dice uno. 그게 마음에서 분배스럽게 느껴지는 Y 거야. así es como uno empieza a quejarse. 왜 그러냐? ¿Por qué? 처음엔 안 그랬거든요. Al principio no era así, 근데 마음이 바뀌어서 그렇습니다. pero porque el corazón empezó a cambiar. 그 주님이 얘기했죠. 원칙이 뭐냐? 정말 하나님 앞에 마음이 겸손해지면은 이게 계속 그렇게 간다는 겁니다. Por eso, ¿cuál es la regla en la vida cristiana? De que debe ser humilde siempre para que eso sea constante. 우리가 뭘 생각했나? 이게 하나님의 교회고 주님이 이 가운데 계시다 이렇게 믿어지면 틀려지는 거예요. Cuando uno de verdad tiene la confianza y la fe de que esta es la casa del Señor y aquí está el Señor, obviamente va a ser siempre firme. 우리가 무엇을 하든지 죽게 하듯 하라. 골로새 3장에 그랬습니다. El libro de Colosenses 3 dice, todo lo que hagáis, hagadlo como para el Señor. 누구에게 하듯 하라요? ¿Para quién lo hace uno? 누구에게? ¿Para quién lo hace? 그게 믿음이잖아요. Eso es fe. 자, 예를 들어 봅시다. Les doy un ejemplo. 자, 할아버지가 오랜만에 여러분 집을 방문했습니다. Un abuelo de ustedes los visitan de mucho tiempo, después de mucho tiempo. 음식 어떻게 차려줍니까? ¿Cómo los van a convidar a ellos con la comida? 먹다 남은 음식 드십시오 그럽니까? ¿Le van a dar lo que queda de lo que comieron ustedes? 그런 사람 없을 거예요. No creo que haya alguien que sea así. 그렇게 한다면 그 기본이 틀린 사람. Porque esa persona no tendría, de verdad, no habría sido educado 그게 correctamente. 먼저이고 정성과 마음이 들어가야 되는 거예요. Uno obviamente va a poner toda la dedicación para convidar y darle esa comida 우리 a esa 아버지들 persona. 가끔 그럴 때 있을 겁니다. Hay veces los padres también, 집에 저녁에 갔으면 맛있는 거 준비해 놓은 거예요. los papás llegan a la casa y ven que hay una comida rica. 근데 아버지가 조금 늦게 왔습니다. Pero supongamos que un día el papá llegó tarde del trabajo 그 들어왔더니 식탁이 완전히 난장판이었습니다. y ve que la mesa ahí para comer estaba todo como sucio. 애들끼리 다 먹어버린 거예요 벌써. ¿Por qué? Porque los niños ya primero comieron con la mamá 뼈다귀 몇 개만 남아 y 있어요. nomás le quedaron huesos ahí 그 중에 조금 남은 거 있어요. y quedó un poquito de carne ahí. 그걸 가지라고 딱 먹으라고 또 앉혀놨습니다. Y le dice, come esto que quedó. 먹을 수 있어요? ¿El esposo lo comerá bien? 아무리 배고파도 안 들어갑니다 그런 거. Aunque tenga mucha hambre, esa comida no lo va a meter. 왜? 마음이 서운한 거예요. ¿Por qué? Porque se siente de verdad un poco triste y decepcionado. 나를 뭘로 볼 건가? Porque debe decir, ¿cómo me está considerando a mí? 우리 가장분들 그런 거 느끼잖아요. No sé si algunos de los esposos lo sienten así. 하물며 하나님이 어떻게 느끼겠어요? ¿Y cuánto más entonces el Señor? 여기서 그랬습니다. 내 마음이 슬프다 그랬습니다. Por eso aquí dice que triste es lo que siente el Señor. 하나님을 어떻게 생각하고 있느냐? ¿Cómo uno de verdad está considerando a Dios? 하나님 섬기는 게 분패스럽다 이거. Que aquí está diciendo, qué fastidio es, dice. 뭐 꼭 이렇게 해야 됩니까? ¿Por qué si yo sé hay que hacerlo así? 그냥 이렇게 갖다 바치면 되지. Mejor hago como yo quiero, así lo hago. 훔친 거 있는데 이것도 갖다 주고. Y esto que tengo aquí también se lo doy. 주님 마음이 슬픈 거예요. Pero eso es de tristeza para el Señor.
그 첫 번째 얘기한 게 첫 번째 사람이 제일 중요하다 그 원칙입니다. Por eso la 영혼이. primera regla dijimos que el ser humano, el espíritu es lo más importante. 그 세 번째는 항상 주님 앞에 마음이 겸손해야 되는 거예요. 그게 원칙입니다. Y luego la segunda es que debe ser siempre uno humilde ante Dios. 다 그런 원칙 갖고 계시죠 마음에? ¿Todos tienen esas reglas adentro en el corazón? 예? 아멘? No. 자, 세 번째 원칙 한번 봅시다. Tercer regla. 14장 Volvamos a San 누가복음 Lucas 14장 14. 세 번째 원칙. 먼저 그 전에 13절 한번 다시 잠깐 생각해 봅시다. 14장 13절. Veamos el versículo 13 del capítulo 14. 자, 잔치를 배설하거든 차라리 가난한 자들과 병신들과 저는 자들과 소경들을 청하라 그랬습니다. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. 그 주님이 다시 얘기합니다. 21절. Y en el versículo 22, en el 종이 versículo 21, perdón, 21절 같이 읽어봅시다. leemos juntos. 종이 Vuelto 돌아와 el siervo 주인에게 hizo 그대로 saber 보하니 estas cosas 이에 a su 집주인이 señor. 노하여 그 Entonces 종들에게 enojado el 이르되 padre de 빨리 familia dijo 시내와 a su 거리와 siervo: 골목으로 나가서 Ve pronto 가난한 por las 자들과 plazas y las calles de 병신들과 la 소경들과 ciudad y 저는 trae 자들을 acá a los 데려오나 pobres, los 하니라. mancos, los cojos y los ciegos. 자, 이게 똑같은 얘기입니다. 13절, 21절 다 같이 가난한 자들, 병신들, 소경들, 저는 자들이에요. Versículo 13 y versículo 21 habla de lo mismo, de ir a buscar y traer a los pobres, mancos, cojos, ciegos. 자, 하나님의 뜻은 이들이 빨리 구원받는 게 뜻입니다. ¿Cuál es la voluntad de Dios? De que estas personas sean salvas primero. 자, 가난한 자들입니다. Los pobres. 누굽니까? ¿Quiénes son? 별로 안 가진 사람들이에요. La gente que no tiene mucho. 자, 이거는 세상을 적을 때 마음을 말씀하는 겁니다. Se refiere no más que a lo material, al corazón. 자, 정말 미국 사람들 전도해야 됩니다. Tenemos que predicar a la gente americana también, 근데 어렵습니다. pero es difícil. 언어가 문제가 아니에요. El problema no es el idioma, 마음이 가난하지가 않습니다. porque el corazón de ellos no son pobres. 올 수는 있지만 구원은 안 되는 거예요. Sí pueden venir, pero difícil que sean salvos. 아무리 유창하게 얘기해도 안 듣습니다. Porque muchos le hablamos, pero no insisten a que no. 종교를 원하지 지옥 심판 구원 관심 없습니다. Ellos solamente quieren llevar una religión, pero no tienen interés en el juicio, en el cielo, en el infierno. 그래서 세상에 있는 부자들은 정말 부자로 태어났다. 그건 어떻게 보면 불행한 겁니다. Por eso el haber nacido como rico materialmente en este mundo en realidad no es una felicidad, sino de verdad es 내가 lo 가난하게 contrario. 태어난 것이 감사한 거예요. Por eso hay que agradecer que uno sea pobre a veces. 되게 여러분 가난했을 겁니다. Sé que la mayoría de ustedes han nacido de familias pobres, 맞습니까? ¿sí o no? 부자가 구원받았다. 그건 정말 기적이에요, 기적. De que un rico de verdad haya sido salvo es un milagro. 부자가 구원받았으면 정말 그 부자 돈을 가지고 주님을 잘 섬겨야 됩니다. 그 특별한 은혜예요. Porque es una gracia especial de que Dios haya salvado a la persona rica y que esa persona sea salva. 부자로 태어난 사람은 정말 어떻게든지 조심해야 됩니다. 안 그러면 크기가 멸망으로 갑니다. Porque por eso la gente rica es más difícil que sean humildes y por consecuencia obviamente van a la perdición. 그 다음에 여기 병신들이라고 그랬습니다. Y también aquí habla de los mancos, 눈이 없거나 다리가 없거나 이런 사람들이에요. que alguien que le falte algún ojo, pie. 이런 사람이 구원을 받는다는 겁니다. Estos también obviamente son salvos. 외적으로 잘생긴 사람은 구원을 못 받습니다. La gente que es perfecto físicamente, en realidad es más difícil que reciban la 제가 아는 한 salvación. 분도 엄청나게 남자가 건강하고 튼튼했습니다. 그러니까 말씀을 들어도 구원은 안 되는 거예요. Conocí a una persona que tenía un buen cuerpo, así cara también. Muy difícil esa persona que recibió la 가족들이 막 salvación. 여기저기 데리고 말씀을 들었는데 구원이 안 돼요. Lo llevábamos de un seminario a otro escuche y no era salvo. 근데 어느 날 갑자기 이게 탁 잘렸습니다. 손가락이 Pero un 사고로. día trabajando en un accidente se le cortó el dedo. 그러고 나서 병원에 딱 누워있으면서 꼼짝없이 Y luego quedó internado en el hospital y no podía hacer nada. Y llorando. 우리 구원 받았어요. Y estando ahí en la cama, recibió la salvación, escuchó el seminario ahí. 제가 잊지 못할 상담이 있습니다. Tuve una consejería con una persona que no puedo olvidar. 이제 한국에서 한 연예인이 구원을 받았습니다. 유명해요. En Corea, una persona, una hermana, ahora que es hermana, famosa, recibió la salvación. 이분이 이제 사람들을 전도하는데 정말 그 희한한 사람들을 데리고 옵니다. Y esta hermana, como era famosa en el mundo también, ella fue salva y predicó a la gente que conocía. 그 보면 연예인들 옆에 옷 들고 따라다니는 여자애들도 있습니다. Conocen al lado de la gente famosa que hay, es como
gente que le lleva la ropa, ¿no? Los asistentes. 근데 보면 키도 작고 못생겼어요. Había una asistente que era de estatura baja, no era 그래서 muy bonita. 그 한 도와주는 도우미가 와서 상담을 했습니다. Y obviamente la asistente también vino junto con esta persona que era famosa a escuchar la consejería. 근데 비슷한 시간에 그 친구인 미스 그 모델 대회에 그 입선한 사람이 똑같이 데리고 간 거예요. Entonces, esta hermana predicó a esta asistente junto a esta famosa, o era como una Miss de Corea, que 미스 모델. Miss Modelo, perdón. Miss Modelo. Entonces, que vinieron a escuchar la consejería juntos. 그래서 제가 어느 날 갑자기 데리고 온 거예요. 딱 Y 들어왔습니다. un día vino esta Miss Modelo. 그래서 방에 딱 기다리고 누가 들어오는 거예요. Yo estaba ahí esperando a que venga y alguien entra. 내가 처음으로 그렇게 놀랐습니다. Es la primera vez que me asusto de ver a una persona así. 아 이게 예쁜 게 아니고 다른 게 아니고 조각이에요. 조각. 얼굴이 조각이죠. No porque haya sido muy hermosa, sino de verdad parecía una escultura. Me quedé con la boca abierta. 그래서 상담하면서 그 사람 얼굴을 못 쳐다봤어요. Y teniendo consejería me costaba mirarle la cara a esa persona. 이렇게 얼굴 쳐다보면 오. Porque miraba la Biblia y si la miraba me salía la exclamación wow. 그래서 성님은 이 성경 이거 보시잖아요. Y por eso constantemente me miraba la Biblia y le decía que mire aquí. 근데 막 정말 어쨌든 열심히 가르쳐 줬습니다. 성경 사실이고 지옥이 있고 당신 지금 죽으면 그 아름다운 미모도 전부 다 구더기처럼 바뀐다. 막 Le 이렇게 손을 dije y le 쳤습니다. expliqué de la Biblia que es verdad, que existe infierno y cielo y que el día que muera, aunque sea hermosa ahora, pero que luego obviamente cuando muere todo eso va a acabar. 근데 아무리 얘기해도 구원이 안 돼요. Pero mucho le hablaba, pero no entendía, no llegaba a la salvación. 속에서 밖에만 나가면 남자들이 쫙 차들고 Iba 따라다니고. afuera, todos los hombres la seguían. 야, 근데 그 옆에 못생긴 여자 키 작고. Pero esta asistente de esta modelo, que era bajita y que no era buena, muy bonita, 그래 옆에서 지옥 갑니다. 뭐 이래. 네. y le escuchaba lo mismo, va a ir al infierno, y la mujer lloraba 그 구원받았어요. y fue salva. 야, 그래 내가 딱 끝나고 무슨 생각이 드느냐? Y terminando la consejería, yo en qué pensé. 이 못생긴 게 은혜다. Gracia es el haber nacido no tan bonita. 이게 당신에게 이게 은혜다, 은혜. Y le dije, de verdad es una gracia de Dios. 이게 훨씬 낫다. Es mucho mejor eso. 맞습니까? ¿Sí o no? 그때 구원받은 사람 잘생긴 사람 별로 없잖아요. Por lo general, no sé si se ven ustedes, pero entre los hermanos salvos no hay alguien que sea de verdad tan hermoso, ¿no? No hay 그렇죠? entre nosotros, ¿no? 한번 보십시오. Mírense, 너무 잘생긴 사람 구원 못 받습니다. porque los que de verdad son como escultura, la cara así, casi difícil que sean salvos. 뭔가 병신이 열등감이 있으니까 구원받은 거예요. Algo seguramente tenemos defectos, por eso fuimos salvos. 그래서 딱 구원받고 나면 아, 하나님 감사합니다. 그렇게 되는 Por 거예요. eso por esa salvación uno agradece a Dios de que lo haya salvado en la condición en que está. 그 여기 소경이고 전원자들이라고 그랬습니다. Pues aquí dice a los que son también mancos, cojos, ciegos. 그러니까 누군가의 도움을 받는 거예요. Gente que de verdad necesita la ayuda de otro. 그 이런 사람들이 구원을 받고 주님 안에 서게 되는 겁니다. Estas son las personas que de verdad pueden ser salvos y que pueden estar ante el Señor. 그래서 2000년 전에도 그랬고 고린도 지역에도 그랬습니다. 2000 años atrás ocurrió lo mismo en la iglesia de Corintios. 고린도 지역에도 그랬습니다. 고린도전서 한번 보시죠. Vamos a buscar en 1 de Corintios, 1장 capítulo 1, 1장 26절. versículo 26. 일장 26절. Capítulo 1, versículo 26. 형제들아 너희를 부르심을 보라 육체를 따라 지혜 있는 자가 많지 않으며. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, 자, 지혜 있는 자가 있긴 있지만 정말 작았습니다. que hay gente sabia, pero son muy pocos. 능한 자가 많지 않으며 문볼 좋은 자가 많지 아니하도다. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. 자, 28절. Versículo 28. 자, 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. 세상 Y lo vil 하나님께서 del mundo 세상의 y lo 천한 menospreciado 것들과 escogió 멸시받는 Dios 것들과 y lo 없는 que no 것들을 es 택하사 있는 para 것들을 피하려 deshacer 하시나니. lo que es. 자, 여기 우리도 천한 것들 맞습니까? También nosotros pertenecemos de lo vil o no. 멸시받는 것들 맞죠? Y estamos también en los menospreciados o no. 이게 없는 것들. Gente
Te dice, y lo que no es. 그래서 주님께 우리를 택한 거예요. Por eso el Señor nos ha 그래서 escogido. 이런 사람을 택해서 더 세상에서 많이 가진 사람들을 부끄럽게 만들어 버립니다. Nos ha escogido a estas personas viles, menospreciados y de lo que no es para avergonzar a la gente que sí lo es. 제가 멕시코에 가서 전도할 때 오하카 가도 그렇더라고요. 오하카. Cuando fui a México, en Oaxaca también era así la 야, gente. 오하카 주변에 좋은 집들 많아요, 이렇게. Alrededor de Oaxaca hay casas muy buenas. 근데 그 말씀 들으러 와서 구원받는 사람들 누구야? 저 멀리 막 1시간 차 타고 오는 사람들. Pero la gente que venía a los seminarios, en realidad no venían de esas casas buenas, venían de lugares, pueblos retirados, de 제가 una hora 집회할 de 때 distancia. 제가 집회할 때 정말 돈이 없어서 가스비가 없어서 못 왔습니다. 그런 사람이 어떻게 해서 와서 구원받더라고요. Hubo gente que venía y no tenía dinero para la gasolina, pero sea cómo hicieron para llegar, esas personas recibieron salvación. 아, 정말 이게 하나님 뜻이구나. Y pensé, esto es voluntad de Dios. 그래서 내가 구원받고 나면 야 정말 나에게 이런 환경을 주신 것이 감사하다 그렇게 됩니다. Por eso después de recibir la salvación, uno más agradece de Dios por todas las situaciones que Dios le ha permitido en la vida. 그래서 이게 하나님의 섭리예요. Porque todo esto es gobierno de Dios. 근데 이런 사람을 전도할 때는 거의 쉽게 되지는 않습니다. Pero 가난하더라도. obviamente, aunque la persona sea pobre en espíritu, no es fácil predicar a la gente. 그래서 뭐가 있어야 되냐? 자, 벌써? 이 마지막으로 Por último, ¿qué se requiere? ¿Cuál es la tercera regla? 누가복음 14장 18절. Volvamos a San Lucas 14:18. 누가복음 14장 18절. San Lucas 14, versículo 18. 다 일치하게 사양하려 가로되 나는 밭을 샀음에 불과불 나가보았다겠나. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. 자, 사람들은 다 사양한다는 겁니다. Todos 가난하더라도. pusieron excusas. 자, 23절. Versículo 23. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. 주인이 Dijo el 종에게 Señor al 이르되 siervo, 길과 ve 산을 por los 나가 caminos y 나가서 por los 사람을 vallados y 강권하여 fuérzalos a 데려다가 내 entrar 집을 채우라. para que se llene mi casa. 자, 강권하여 채우라 그랬습니다. Aquí dice, fuérzalos a entrar. 자, 왜 그러냐? 사람은 타락했기 때문에 전부 다 이 데려오는 건 강권이라는 게 필요하다는 Porque 겁니다. la gente, todos son tan corruptos que no quieren venir a lo verdadero, por eso hay que forzarlos a venir a 그 veces. 적극적으로 살아야 된다는 거예요. Y que uno debe ser más activo y diligente. 자, 영혼에 관련된 일은 소극적으로 하면 안 됩니다. Uno para en las cosas del espíritu debe ser mucho más diligente. 그 적극적으로 그렇게 했을 때 무슨가 일이 생긴다는 Y 거예요. más activamente debe trabajar para que de verdad Dios actúe. 자, 생명에 관한 문제는 다 그렇게 해야 됩니다. En todo lo referente a la vida uno debe ser diligente y activo. 여기 삐뽀 소리 들리잖아. 삐뽀 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 그럽니다. Ustedes escuchan el pipo, pipo, no siempre. 그 가다가 차 막힙니다. 어떡합니까? Y a veces hay tráfico. 아이고 차 막히니 어쩔 수 없지 뭐. Y uno dice, bueno, hay tráfico, no hay otra. 아닙니다. 빵빵빵. Gente, la ambulancia no se quedan quietos, sino tocan y tocan para que se 차들이 quiten de ahí. 비켜주잖아요. Y entonces los carros se 자, 왜 bajan 그렇게 al 하느냐? 그 costado. 생명에 관한 문제이기 때문에 ¿Por qué? 그렇습니다. Porque se trata de vida y muerte, por eso debe ser algo rápido. 자, 병원에 갈 때도 어떻게 하면 바로 입원할 수 있느냐? Lo mismo cuando uno va al hospital y tiene que ser internado, ¿cómo se puede hacer para que sea rápido eso? 정말 생명의 위기가 응급실로 바로 들어갈 수 있습니다. Cuando uno debe estar en peligro de vida o muerte, entonces rápidamente hay que ir a emergencia. 다 제쳐놓습니다. Hay que dejar todo lo demás y ir rápidamente ahí, 살려야 되는 거예요. porque hay que salvarlo. 그래서 그런 예외를 두는 겁니다. Por eso dan esos ejemplos, 생명의 문제입니다. porque se trata de vida o muerte. 자, 하나님 앞에 영혼도 마찬가지인 거예요. Lo mismo ante Dios es lo referente al espíritu. 이 죄와 허물로 죽은 영혼을 살리느냐 죽느냐 이 문제입니다. Los espíritus muertos por delitos y pecados, se trata de vivirlos, salvarlos o no. 그래서 이걸 할 때는 사람의 사정을 봐주는 게 아닙니다. 강권해야 되는 거예요. 강권. Por eso uno no tiene que darle tanta importancia a la situación de esa persona, sino que hay que de verdad insistir para que venga, porque se trata de vida o 그 muerte. 어떤 경우는 억지로 해야 되는 게 필요한 거예요. Hay 억지로. veces que aunque sea fuerza hay que traerlos. 가기 싫은데 Dice, no quiero ir, 오늘 바쁜데 estoy ocupado, 피곤한데 cansado. 안 됩니다. No, 가자. hay que jalarlos, 가자. insistir, vamos. vamos. 끌고 가야 되는 거예요. 끌고 Y hay 억지로. que llevarlos. 억지로라는 게 필요한 겁니다. Aunque sea fuerza, pero hay que hacerlo. 그 전도는 점잖게 하는 게 아니에요, 사실은. El predicar el evangelio no se hace de manera muy educada, quieta. 저도 그랬습니다. Yo también. 아, 저 피곤하다 그랬거든요. Yo antes también dije, estoy cansado. 근데 집에 와서 문 두드리는 거예요. Y venían a mi casa los hermanos y me tocaban la puerta. 왜 왔어? Y luego, ¿otra vez? 어떻게 문 열어줘야지? Y decía, ¿les abro o no? 문 열어주니까 하이. Les abría y con una sonrisa, hola. 뭐 선물 하나 들고 어떻게 해요? Y 집에 traían 바로 갈 수가 없죠. regalos y no los podía echar. 봤어요. Pasen, pasen. 그랬더니 DVD 틀어주고 보라는 Y 거예요. así se metieron, me pusieron el DVD para que lo mirara. 정말 억지로 들었습니다.
Y de verdad, a fuerza lo escuché. 그거를 3번이나 해서 구원받았어요. Pero 3 veces así lo hicieron y en la tercera fui salvo. 구원받고 나서요. 와, Después de recibir la salvación dije, agradecí. 만약에 이 사람들이 그래 안 했으면 나 어떻게 될 거냐? Porque pensé, si los hermanos tanto no me hubieran insistido, ¿qué hubiera pasado conmigo? 그 바리새인 길로 가는 거예요. Hubiera ido en el camino de los fariseos. 지옥으로 가는 Y 겁니다. así directo al infierno. 감사하다. Y agradecí de verdad. 그 내가 밥도 몇 번 사주세요. Por 감사해요. eso después de tan agradecimiento les compré muchas veces comida a los hermanos. 그러니까 우리가 그 억지를 하는 게 필요합니다. 이게 주님과 연결되기 때문에 그런 거예요. Pero cuando está relacionada las cosas de Dios con el Espíritu, aunque sea fuerza, a veces hay que hacerlo. 어떤 사람이 말씀 일요일 잘 안 온다. 어떻게 해야 됩니까? Cuando vemos que algunos hermanos no vienen los domingos seguidos, ¿qué hay que hacer? 뭐 당신 일이지 뭐. Bueno, es problema de ellos. 안 됩니다. No, no, no. 오십시오. Venga. 자, 당겨야 됩니다. Y hay que jalarlo. 가자. Vamos. 차 딱 대놓고 기다려야 돼요. 차 딱. Uno tiene que ir hasta la casa, esperar ahí con el coche y esperar que se salga. 안 나오면 기름값만 나간다. 빨리 나와라. Y si no, decirle, gasté esto para usted, hay que venir y que se quede hasta que 딱 앞에 salga. 놓고 시동 켜놓고 있는 거예요. 안 나오면 Estar ahí 큰일 난다. afuera, esperar hasta que salga. 억지해야 됩니다. A veces hay que insistir. 그래 성경은 가끔은 억지로 하는 게 필요한 거예요. Por eso en la Biblia a veces hay que insistir a una fuerza para atraer a la gente. 시몬이라는 사람 아시죠? ¿Conocen a Simón? 그러니까 주님 앞에 십자가로 주님이 끌려갈 때 그 옆에 십자가를 나른 사람이 있었습니다. Una persona que se llama Simón que estaba ahí con su hijo y cuando Jesús estaba llevando la cruz, le cargaron la cruz a este Simón. 근데 로마 병사가 그랬습니다. 시몬 일로 와. El soldado romano le dijo, Simón, tú ven. 아, 저 필요한데 안 됩니다. Y dijo, no, yo estoy cansado, no puedo. 네. Le dijo, ven. 그 억지로 맸습니다. Y a fuerza lo tuvo que hacer. 힘들어 죽겠네. Qué cansado y llevaba la cruz. 그 억지로 갔습니다. A fuerza lo hizo. 근데 무슨 일이 생겼어요? Pero ¿qué ocurrió después? 그 사람이 거기서 저 사람이 누구길래 죽는가 그걸 본 거예요. Ahí vio, ¿quién es este hombre que está muriendo 그 así? 십자가 죽는 그 바로 앞에 서 있었습니다. Ahí adelante de la cruz estaba ahí. 도대체 이분이 누구 때문에 이렇게 끔찍하게 죽느냐? Y vio, ¿quién es este hombre para que muriera de esta manera tan dolorosa? 뭐 때문에? ¿Por quién? 누구 때문에? ¿Por quién estaba muriendo así? 그건 나중에 알았어요. 너무 Después él 충격적이었습니다. entendió eso. 분명히 사도들의 전도를 들었습니다. Escuchó las predicaciones de los apóstoles. 이게 우리 뜻 때문이구나. Y él entendió, era por mí. 거기서 구원을 받았어요. Y ahí fue salvo. 그 자기 가족들이 다 구원받았잖아요. Toda su familia fue salva. 그 로마 16장에 이들 가족이 이름이 들어가 있습니다. El libro Romanos menciona el nombre de la familia de este hermano. 왜 성경은 그걸 기록합니까? 억지로 하는 것도 가끔은 필요하다는 Porque 겁니다. la Biblia menciona acerca de esto, que aunque uno lo haya hecho por obligación o a fuerza, si lo hace, ahí es cuando actúa Dios. 왜 그게 주님과 연결되고 영원히 사느냐 죽느냐 문제이기 때문에 ¿Por qué? 그렇다는 Porque 겁니다. está conectado con Dios y se trata de vivir o morir. 사람은 타락했습니다. Todos 억지로 los 하지 말고 hombres 끌려옵니다. son corruptos, por eso aunque sea hay que insistirlos a fuerza para que vengan. 그래서 우리가 인도할 때는 적극적으로 해야 됩니다. Y cuando uno quiere guiar a las almas, hay que hacerlo activamente. 성경에서 얘기를 할 때 개는 칭찬한 적이 없습니다. La Biblia menciona que por lo general a los perros nunca se le habla bien en la Biblia. 개는 부정한 거예요. Porque la Biblia menciona que el perro es inmundo. 근데 칭찬한 개가 있습니다. Pero hay un solo tipo de perro a quien la Biblia felicita. 누구 개? 어떤 개입니까? ¿Saben qué perro es? 어떤 개? ¿Cuál perro es? 어떤 개를 칭찬했습니까? 하나님이. 이 개는 정말 좋다. ¿A qué perro menciona la Biblia que Dios de verdad felicitó? 잠언 31장에 나옵니다. 잠언 30장에 Menciona en Proverbios 31. 사냥개입니다. El ceñido de lomos. 30장 31절에 나옵니다. Capítulo 30 y 31 menciona acerca del 사냥개는 perro. 하나님이 이건 귀하다 그랬습니다. El perro que es ceñido de lomo se refiere al perro de la casa que dice que es valioso. ese 사냥개가 perro. 뭡니까? ¿Qué es ese perro de casa? 이게 주인이 딱 물으라 그랬습니다. Le dice, muerde esto. 그래 딱 물어요. Y muerde ese perro eso. 그리고 안 납니다. Y 절대로. no lo suelta nunca. 주인이 그걸 잡을 때까지 안 나요. Hasta que venga el Señor y lo tome, no lo suelta. 그게 주님 보시기에 좋다는 겁니다. El Señor felicita a ese perro. 그래서 사냥개는 탁 묻습니다. Por eso el perro, este ceñido de lomos, ¿qué hace? Muerde algo. 누가 이걸 건드리라고 어떡합니까? Y si alguien lo quiere tocar, ¿qué hace? Le ladra. 내 거! Es mío, dice. Es mío! Y lo sostiene ahí. 이렇게 된 겁니다. 주님이 그걸 좋아하는 거예요. Al Señor le gusta eso. 어떤 사람 얘기합니다. 아이 뭐 우리가 기도만 하면 되지요 뭐. Algunos dicen, bueno, solamente hay que orar y ya está. 주님이 알아서 다 하십니다. Y lo demás el Señor lo va a 그냥 hacer. 기도만 하면 돼요. Nomás voy a orar. 아닙니다. No. 강건해야 돼요.
hay que constantemente insistir a esa persona. 주님이 그걸 통해서 역사합니다. Porque cuanto más insiste, el Señor luego va a 다만 actuar. 마음의 바탕이 뭐가 있냐? 사랑이 있어야 돼요. 사랑. Pero ¿qué debe haber en el corazón de la persona cuando insiste? Amor. 정말 사랑하는 마음으로 강건한 그 느낍니다. 그 사람이. Cuando con amor uno insiste a la persona para que venga, esa persona va a sentir ese amor. Y 그럼 이 사람이 이렇게 물지만 이게 사랑이구나라고 느낌 끌려가는 que aunque 거예요. uno insiste a fuerza, quizás sea de molestia, pero sin embargo cuando siente ese amor va a venir. 주님 보시기에 그렇게 할 때 그 사람이 소금처럼 되는 겁니다. Por eso cuando una persona vive de esa manera para el Señor es como la sal. 그렇게 적극적으로 할 때 그 사람이 녹여지고 그걸 통해서 맛이 나게 되는 Porque 겁니다. cuando uno es persistente, uno diligentemente va y le predica y le insiste, Dios va a actuar y esa persona de verdad va a volver. 소금이 맛을 잃으면 소금이 안 녹으면 뭘 쓰겠느냐? 어디에 쓰겠느냐? Porque la Biblia menciona, si la sal pierde su sabor, ¿en dónde va a ser utilizado? 그래서 적극적으로 해야 되는 거예요. Por eso uno debe ser activo en las cosas de Dios. 그러니까 우리가 뭘 쓰더라도 하나님을 위해서 아끼고 절제해야 되는 겁니다. Por eso sea lo que uno invierta para las cosas de Dios, uno a veces debe abstenerse a ciertas cosas para hacer las cosas de Dios. 목적은 주님의 영혼입니다. 첫 번째는. Y el objetivo es para salvar almas. 이 사람의 영혼이 제일 중요합니다. Por eso el alma, el espíritu de la persona es lo más importante. 두 번째는 그 살아계신 하나님 앞에 낮은 마음이에요. 겸손한 Segundo 마음입니다. es siempre ser humilde ante Dios. 그리고 이 일에는 적극적이 필요합니다. Y tercero, ser diligente y activo en las cosas de 때로는 Dios. 억지로라도 땡겨야 됩니다. Que a veces hay que utilizar fuerza y ser insistente para atraer a la persona. 왜 그러냐? 이게 주님과 연결되기 ¿Por 때문에. qué? Porque todo esto está relacionado con Dios. 그런 사람이 주님의 눈에 소금처럼 보입니다. Y esas personas son como sal ante los ojos de Dios. 소금은 녹아야 됩니다. La sal se debe derretir. 점점 지진이 늘어납니다. Más y más están creciendo el número de terremotos. 한국도 그렇고 핵전쟁이 일어날 것 같다는 뉴스도 이제 막 들립니다. En Corea, por ejemplo, se escucha noticias de que puede haber una guerra de bomba atómica. 오른손이나 표 받는 준비도 점점 되어갑니다. Todo está preparado de recibir esa marca en la frente o en la mano derecha. 이게 세상이 썩어간다는 증거입니다. Esto es señal de que más está yendo a la corrupción este mundo. 이 속에 우리가 잠깐 존재하는 거예요. Nosotros estamos temporalmente en este lugar 소금은 맛을 내야 됩니다. y tenemos que mostrar ese sabor de la sal al mundo. 더 적극적으로 살아야 됩니다. Ser más activo por eso. 아멘. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 주님 감사합니다. Señor, gracias. 정말 주님 보시기에 미약하고 천한 저희들을 주님께서 제자 삼아 주시고 구원해 주셨습니다. Nosotros que somos débiles, pobres, cojos y mancos ante tus ojos, tú nos has llamado primero. 오늘 귀한 주님의 말씀으로 교훈 받았습니다. Hoy nosotros, con tu valiosa palabra, hemos sido enseñados. 우리가 주님을 무엇보다 귀하게 여기고 영혼을 귀하게 섬기는 우리들이 되길 바랍니다. Deseamos ser cristianos que valoran, te valoran a ti y valoran a todos los 이 타락한 hermanos. 세상에 소금처럼 쓰여지기를 또한 바랍니다. Y en este mundo de corrupción deseamos tener ese rol, la función de la sal. 다음 주에 있는 집회 속에 함께 하시고 정말 구원받아야 될 영혼들 꼭 구원 얻도록 모아주시옵소서. Acompáñanos en estos 2 seminarios que va a haber la semana que viene y que muchas almas reciban la salvación. 우리 중에 한 영혼도 지옥 가지 않도록 보호해 주시옵소서. Que ninguno de nosotros nos perdamos al infierno. 예수님 이름으로 Sálvanos. 기도드렸습니다. Y oramos todo en nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 자, 찬송가 이